ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶପଥ ନେଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନୁହନ୍ତି ହେଲା। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ 25 ତାରିଖରେ ଶପଥ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଇଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏବେ ହଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇଲେକ୍ଟ ହେଲା। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ 25 ତାରିଖଠୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ତାରିଖରେ ସରିବ କାହାର ଟେନର ସରିବ କାହାର? ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କର। ଆଜି ବା କଣ ଭୋଜି ହଉଛି ନା ବଡ ପୋଜିସନକୁ ଗଲା ମାନେ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ବୁଝିଲ ନାଇଁ। ଆଉ ତଳେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ବାଡିଆ ପିଠା ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆଉ। ଦେଖ ଏଥର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭଲସେ ପଢିକି ଯାଇଥିବ, କୋଉଠି କଣ ପଢେଇଥିଲେ କଣ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରାଇରଙ୍ଗପୁର କଣ ସବ ଡିଭିଜନ ବିଷୟରେ ସବୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଭାବରେ ଦେଖିକି ଯାଇଥିବ। କୋଉଠି କଣ ମିନେରାଲ ଫିନେରାଲ ମିଳୁଛି କି ସେଠି କଣ ନଦୀ ଫଦୀ ଅଛି, କୋଉ ନଦୀ ଅଛି କି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପାଖରେ? ସମର୍ପିତ କୁଆଡେ ଗଲା? ସମର୍ପିତ ଜାଣିପାରୁନି କି କହିଥାନ୍ତି। ଦହଟାରେ ଦେଖିକି ଯାଇଥିବ ହେଲା। କିଛି ଯଦି କଣ ନଦୀ ଯାଇଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପାଖରେ ଦେଖିବ କୋଉ ଆଚ୍ଛା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ତ ରାଉରକେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦେଇକି ଯାଇଛି କିରେ? ଯିବା କଥା ତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ। ଆଉ ଛୋଟ ନଦୀ ଯାଇଛି କି ସେଠି ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ? ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡିବ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଆରେ ଜଏନ୍ କାହିଁ କରୁନ ସମର୍ପିତା? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ହଁ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି, ହଉ ରଖୁଛି। ହଉ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ମିନେରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଖାଲି ଦେଖିବା, ତାପରେ ପରେ ଦେଖିବା ୱାର୍ଲଡର କୋଉଠି କଣ ଅଛି। ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଆମର ସେଭେରାଲ ମିନେରାଲ ସବୁ ମିଳୁଛି, ଗୁଡାଏ ମିନେରାଲ ସବୁ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ମିନେରାଲ ସବୁ ଅଛି ହେଲା, ଏଗୁଡାକ ଦେଖ ଏଇଥିରେ ବୁଝିବାର ଏତେ ବିଶେଷ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇକି ପୂର୍ବ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ତ ରିଲେଟ କରିବାର ଅଛି। ଆମର ରକ୍ ସିଷ୍ଟମ ପଡିଥିଲା, ଧରୱାର ରକ୍ ସିଷ୍ଟମ, କ୍ୟୁଡାଫା ରକ୍ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା, କି ଆମର କଣ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡୱାନା ରକ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଏମିତି ସବୁ ପଢିଥିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ରେଫର କରିକି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ବୁଝିବ ଯେ କୋଉଠି ଏରିଆରେ କଣ କଣ ସବୁ ମିଳୁଛି। ଦେଖ ମିନେରାଲ ତ ଗୁଡାଏ ମିଳୁଛି। ଆମର ଯୋଉ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ କଣ କଣ କେମିତି କୋଉ ମିନେରାଲ କୋଉ ଏରିଆରେ ମିଳୁଛି। ମିନେରାଲ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯଦି ଆଇରନ୍ ଆଉ ମାଙ୍ଗାନିଜ କଥା ଦେଖିବା ତ ମେନଲି ପ୍ରିକାମ୍ବିଆନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡାକରେ ମାନେ କହିଲେ ଧରୱାର ରକ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଧରୱାର ରକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ, ଧରୱାର ରକ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ଆମର କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ କିରେ? ଆରେ ଧରୱାର ରକ୍ ସିଷ୍ଟମଟା କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ? କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରିଜିଅନରେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରିଜିଅନରେ ସାର୍। ଧରୱାର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରିଜିଅନରେ। ଆମର ଆରାବଳୀଟା କୋଉ ରକ୍ ସିଷ୍ଟମ? ଆରାବଳୀଟା କୋଉ ରକ୍ ସିଷ୍ଟମ? ଆରେ ଆରାବଳୀଟା କୋଉ ରକ୍ ସିଷ୍ଟମ? ଧରୱାର ଅଣ୍ଡର। ଆମର ଯୋଉ ଆରାବଳୀ ପଢିଥିଲେ, ଆରାବଳୀଟା ମତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହ, ଆରାବଳୀଟା କି ପ୍ରକାର ମାଉଣ୍ଟେନ? ଆରାବଳୀ କୋଲ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ। ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ଫୋଲ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ। ଆଉ ହିମାଳୟଟା? ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଫୋଲ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ଏଥିରେ ଆମକୁ ଆଇରନ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଯୋଉଟା ସବୁ ମିଳୁଛି ହେଲା, ଏଇ ଧରୱାର ରକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ। ଏଇଟା ମେନଲି ଲାଦାଖ, ଜାସ୍କାର, ଗରୱାଲ, କୁମାୟୁନରେ ଦେଖାଯାଏ। ତା ସହିତ ବି କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ କାବେରୀ ଭ୍ୟାଲି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ ବେଲାରୀ, ଶିମୋଗା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବ ଟିକେ। ବାଦ କର ଏଗୁଡାକ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଟିକେ। କାରଣ ଫିଜିକାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଯେମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ବୁଝିବାର ଅଛି, ଏଠି କଣ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଟିକେ ନ ମନେ ରଖିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ଗୁଡାଏ ମନେ ପଢି ସବୁ ଜିନିଷ ଥୋଡ଼ି ପଢିବ କି? ଗୁଡାଏ ପଢିଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ପଢିଗଲା ଆମେ ଆଡଭାନ୍ଟେଜ ରହିବା। ଯୋଉଟା ବହୁତ 90%, 99% ପିଲା ଭୁଲ କରିବେ, ଆମର କରେକ୍ଟ ହେଇଥିବ। ବୁଝୁଛି ତ ସେଇଟା ଆଡଭାନ୍ଟେଜେସ୍ ରହେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଲେବର। ଆଉ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ମାର୍କ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ବଢି ଯିବ। ତମେ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା 10ଟା, କାରଣ ଯେକୌଣସି ପିଲାକୁ ବସେଇ 50 କରେକ୍ଟ କରିଦବ। ଯିଏ ଟିକେ ଖାଲି ଯାର ଟିକେ ପ୍ରିପାରେସନ ଝାସ ବାଜି ଯାଇଛି, ତାକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସେଇ ଦେଲେ ସିଏ 50ଟା କରେକ୍ଟ କରିଦବ। ଓପିଏସସି ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷ କେମିତି ପକେଇବ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଛି 50ଟା କରେକ୍ଟ କରିଦବ। 50ଟା ନହେଲେ 45ଟା କରେକ୍ଟ କରିଦବ। ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଝାସ ବାଜି ଯାଇଛି ପ୍ରିପାରେସନ, ନା ଶୁଣିଛି ଟିକେ ଜାଣିଛି ଯଦି।
ତେଣୁ ଯଦି ତାକୁ ଭଲସେ ଆମକୁ 70 ପାଖାପାଖି ରଖିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ତା ଉପରକୁ ଯେତେ ଉପରକୁ ଆସିବା ଆମକୁ ସେତେ ଲେବର ଅଧିକ କରିବା ଦରକାର। ତମେ ଦେଖିବ 100 କୋଶ୍ଚିନ୍ 100 ମାର୍କ ରଖିବାର ଓପିଏସସି ରେ ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ମାନେ ପ୍ରାୟ 90 ରୁ 100 ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଥିବ ଦେଖିବ। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରିଲିମ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ 90 ରୁ 100 ଭିତରେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ପିଲାଙ୍କର, କି 80 ରୁ 100 ଭିତରେ ଦେଖିବ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ରହିବ। କିନ୍ତୁ 100 ଉପରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ 105, 107, 110, 115, 120 ବହୁତ କମ କମ ପିଲା ରହିବେ ସେତେବେଳେ। କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ହାଇ ଲେବର ଦରକାର ସେ ରେଞ୍ଜରେ ବସିବା ପାଇଁ। ଏତେ ଲେବର ବହୁତ ପିଲା କରିନଥାନ୍ତି। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କ ଅଧିକ 127 ଆଡେ ରହିଯାଉଛି କି 120 ପ୍ଲସ୍ ରହିଯାଉଛି, ସେ ହାଇ ବହୁତ ଲେବର କରୁଛନ୍ତି ତାମାନେ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମାନଙ୍କ ତମର ଯାହା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନା ସବୁ 105, 110 ତ ଏମିତି ବି ରହିବ ମତେ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ 110 ଉପରକୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ, 110 ଉପରକୁ ମାନେ 110, 115, 117, 118 କି 122, 125 ଏଇଭଳିଆ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇ ଲେଭେଲର ଦରକାର ଟିକେ। ଆଉ ଟିକେ ନ ପଡ଼ିଲେ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ 90% ପିଲା ଭୁଲ କରିବେ ଆମର କରେକ୍ଟ ହେଇଥିବ, ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲେ କରେକ୍ଟ ହବନି। ବୁଝିହଉଛି ନା କଣ କହୁଛି? ଦେଖ ମିନେରାଲ ସିଷ୍ଟମ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡା ମିନେରାଲ ଯେମିତି କହିଲେ ଆଇରନ୍ ଆଉ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଯୋଉଟା ପ୍ରିକାମ୍ବିଆନ, ଆମର ପ୍ରିକାମ୍ବିଆନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଯୋଉଟାକି ଆମର ଧରୁଆ ରକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା ମିଳେ। ଆଉ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କପର ହେଲା, ଲେଡ୍ ହେଲା, ଜିଙ୍କ ହେଲା, ଏଗୁଡା ସବୁ ବି ଧରୁଆ ରକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖାଯାଏ ଆରାବଳି ଆରାବଳି ପାଖାପାଖି। ତାପରେ ମାନେ ଆରାବଳି ପାଖାପାଖି ମାନେ ଆରାବଳି ଏରିଆଟା ପୁରା ଆରାବଳି ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ମେଟାଲିକ ମିନେରାଲ୍ସ ଯେମିତି କି ମାନେ କୁଡାଫା ରକ୍ସ ବି ଦେଖାଯାଏ, ଧରୁଆ ରକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ବି ଦେଖାଯାଏ ହେଲା, ଲାଇମଷ୍ଟୋନ, ଡୋଲୋମାଇଟ, ଜିପ୍ସମ, ଏଟା ବି ସବୁ କୁଡାଫା ବିନ୍ୟାନ ରକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ବି କିଛି କିଛି ଦେଖାଯାଏ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଟର୍ସିୟରୀ ରକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡାକରେ ସବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଏମିତି ସବୁ ଅଲରେଡି ଆମେ ରକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଳେ। ତେଣୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ଦି ପ୍ରକାର ମିନେରାଲ୍ସ, ଗୋଟେ ମେଟାଲିକ ମିନେରାଲ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ନନ୍ ମେଟାଲିକ ମିନେରାଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ମେଟାଲିକ ମିନେରାଲ୍ସ ଜାଣିଥିବ ଆଇରନ୍ ଓର ହେଲା, ଆଇରନ୍ ଓରରେ କଣ କି ହେମାଟାଇଟ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ ହେଲା, କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗାନିଜ, ମାଙ୍ଗାନିଜ ଓର କଣ, ଆରେ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଓରକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ଡୋଲୋମାଇଟ ହେଲା। ଆଲୁମିନିୟମକୁ ବକ୍ସାଇଟ। ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ ସବୁ, ଏଗୁଡ଼ା ମିନେରାଲ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା, ଏଗୁଡ଼ା ଥୋଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲ ପିଲା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖ ଏଟାକୁ କହିବା କିଛି ମାନେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହିବି, ଦେଖ ଗୋଟେ ପିଲାର କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କେମିତି ମାନେ ତମେ ଆନ୍ସର କରୁଛ। ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ଟା ହଉଛି ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ଦ ଗେମ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମିଂ ଓନ୍ଲି। ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମରେ ତମର ଏଇ ସମୟରେ ମନେ ପଡିଲା କି ନାହିଁ। ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିକି ତମର ବାଟରେ ଚାଲି ଚାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଧରିକି ଆସୁଛ, ସେତେବେଳକୁ ମନେ ପଡିବ, ଆରେ ଏତେ ହିଁ ମନେ ପଡୁଛି, ମନେ ପଡିଲାନି, କଣ କରିବ ତମେ ସେତେବେଳେ? ବୁଝୁଛ ନା? ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ମୋମେଣ୍ଟ 2 ଘଣ୍ଟା ତମକୁ ଟାଇମ ଦିଆ ହେଇଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଧରିକି ତମେ ବସିଛ ଆଉ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲଉଛ ବସିକି ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ଭିତରେ, ସେଇ ସମୟରେ ମନେ ପଡୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଟେନସନ ଯୋଗୁ କି ଆଡସଡ ଯୋଗୁ ବେଳେ ବେଳେ ସିମ୍ପଲ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ମନେ ପଡେ। ମୋର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବିଏଚଇଏଲ ର କଣ କରେ, ବିଏଚଇଏଲ ମାନେ ଭାରତ ହେଭି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଲିମିଟେଡ ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଯାଇଥିଲି। କୋଲକାତାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା ମୋର, ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ କରାଇଥିଲେ, ବିଏଚଇଏଲ ଡକେଇଥିଲେ, ତ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲି। ସେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ପଚାରିଲେ, ଯୋଉ 1 ହର୍ସ ପାୱାର ଇକ୍ୱାଲ କେତେ ୱାଟ୍? 1 ହର୍ସ ପାୱାର କେତେ ୱାଟ୍ କିରେ? 746। ମୁଁ କେତେ ଆନ୍ସର ଦେଲି କହିବି? 346। ଅଥଚ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର, ଥାର୍ଡ ଇୟର, ଫୋର୍ଥ ଇୟର 3 ବର୍ଷ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇକି ମାନେ ମେକାନିକ୍ସ ଆଉ ଥର୍ମାଲ ଫିଜିକ୍ସ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ 3 ବର୍ଷ। ପୁଣି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଥାର୍ଡ ଇୟର, ସରି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର, ଥାର୍ଡ ଇୟର, ଫୋର୍ଥ ଇୟର 3 ବର୍ଷ ପଢେଇଛି। ସିମ୍ପଲ ସେ ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କେତେ ପଚାରି ନଥିଲା, ଗୋଟେ ନ୍ୟୁମରିକାଲଟେ ଦେଇଥିଲା, ଛୋଟିଆ ନ୍ୟୁମରିକାଲଟେ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା ଏଟା ୟୁଜ ହଉଥିଲା ସେଥିରେ। ମାନେ ହର୍ସ ପାୱାରକୁ 746 ରେ କରିବ, 740, ମୁଁ ସେଠି 346 କରିକି କାଲକୁଲେଟ କରିଦେଇଥିଲି। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ବି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ମେନ୍ ମେନ୍ ଜାଗାରେ। କୋଉ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ହେଲା? 746 ଜାଗାରେ ମୁଁ 346 କରିକି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପିଲା ତମେ କେବେ ଭାବିବନି ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଏମିତି ବହୁତ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡକୁ କୁଲ ରଖିବ, କନଫିଡେଣ୍ଟ ରହିବ ସବୁବେଳେ, ଆଉ ବେଶୀ ଟେନସନ ହେଲେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ବି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ମତେ ସେ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛ? ସେଇଟାକୁ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା, କହିଲା ମାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ଆନ୍ସର ଦିସ୍। ତାଙ୍କ ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବସିଥିଲେ, ମାନେ ମତେ କୋଉ ଭଳିଆ ଖରାପ ଲାଗିଥିବ ମାନଙ୍କର ସେଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ, ବିଏଚଇଏଲ ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହଉଛି, ତାଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ 5 ଜଣ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ, କହିଲେ ସେଇଟାକୁ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା। ମୁଁ 346 କରିକି କାଲକୁଲେଟ କରିଦେଇଥିଲି, ସେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା, ସେଇଟାକୁ ବୁଲେଇକି କହିଲେ ମାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ଆନ୍ସର ଦିସ୍। ତ କୋଉ ଭଳିଆ ଖରାପ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ବି ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ତା ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଟେନସନ ହବାର, ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନ ହେଇଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ। ତେଣୁ ଟେନସନ ହବାର ନାହିଁ, ଆରାମସେ ବସିକି କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବି ତମେ ଲାଗୁନି ଏଇ ପିଲାର ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଥିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ସବୁବେଳେ ରିଭିଜନ କର, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବି ଭୁଲ ହବ। ଆମେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉ 1 PM ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି, ତମମାନଙ୍କର ସବୁ ଭୁଲ ହଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କି? କେତେ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ଭୁଲ ହଉଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଭୁଲ କରିଦଉଛ।
ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ହଲେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଭୁଲ ହବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ରିଭିଜନ ଦରକାର, ବହୁତ ଭଲ ରିଭିଜନ ଦରକାର। ଯେତେ କରିବା ସେତେ ଭୁଲ ତ କେବେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଭୁଲକୁ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଜିରୋ କରିହବନି। ଭୁଲ ଯେମିତି ହେଲେ ହବ, ମିଷ୍ଟେକ୍ ତ ହବା ହିଁ ହବ, କିନ୍ତୁ वी कैन मिनिमाइज इट as far as possible through multiple time of revision। ଯେତେ ଆମେ ରିଭିଜନ କରିବା ଭୁଲ ସଂଖ୍ୟା ସେତେ କମିବ, ସିଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ସେତେ କମିବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋତେ କହିବ ଯେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହବନି, ସେମିତି ତ କେବେ ବି ହବନି, ସେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭୁଲ ହବ ନା ହବ ଏମିତି ପୁରା ଏତେ ଆକୁରେସିର ଏତେ ପିଲା ବହୁତ ରେୟାର। ପୁରା ଆକୁରେସି ମାନେକର ମୁଁ 70ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିକି ଆସିବି, ମୁଁ 70 କରେ, ଗୋଟେ ଭୁଲ ନାହିଁ, ସେମିତି ବହୁତ ରେୟାର ପିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ତ ଭୁଲ ଆମ ଯେମିତି ହେଲେ ହବ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲଟାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମିନିମାଇଜ କରିବା, ବହୁତରେ ମିନିମାଇଜ କରିଦେବା ଥ୍ରୋ ରିଭିଜନ ହେଲା। ଦେଖ ସେଭଳିଆ ମୁଁ କହିଲି ମେଟାଲିକ ମିନେରାଲ୍ସ ଆଉ ନନ୍ ମେଟାଲିକ ମିନେରାଲ୍ସ। ମେଟାଲିକ ମିନେରାଲ୍ସ ଆଇରନ୍ ଓର ହେଲା, ମାଙ୍ଗାନିଜ ହେଲା, ଟଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ ହେଲା, କପର ହେଲା, ଲେଡ୍ ହେଲା, ଜିଙ୍କ ହେଲା, ବକ୍ସାଇଟ୍ ହେଲା, ଗୋଲ୍ଡ, ସିଲଭର, ଟିନ୍, ଲାଇମଷ୍ଟୋନ। ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି କୋଉଟା କହିଲ, ଫ୍ୟୁଜ ୱେରଟା ମନେ ରଖି ଯାଇଥିବ। ଫ୍ୟୁଜରଟା କାହାର କାହାର ଆଲୟ କିରେ? କୋଉ ଆର ଆଲୟ? ଆରେ କୋଉ ମେଟାଲ ଆଲୟ? ହାଁ, ଟିନ୍ ଆଉ ପିବି। ଟିନ୍ ଆଉ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଲାଗେ? ଟିନ୍ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ, ଲେଡ୍ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? ଆରେ ଟିନ୍ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ, ଲେଡ୍ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? ସେଇଠି ରହିଗଲ ହେଲା। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? ହାଁ, 60-40? ହାଁ, 27। 27 କୋଉଟା? 27 କୋଉଟା? ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ, ଭୁଲ କରିକି ଆସିବ ତମେ ହେଲା। ମୋବାଇଲଟା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ରେ। ଦେଖ ଫ୍ୟୁଜରଟା ହଉଛି ଟିନ୍ ଆଉ ଲେଡ୍, এটা হাই রেজিস্ট্যান্স আর লো মেল্টিং পয়েন্ট মনে রাখো, বেলে এটাই পড়ুছে। হাই রেজিস্ট্যান্স লো মেল্টিং পয়েন্ট। ଆଉ ଟିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଡ୍ ଆଲୟ ଇଜ କ'ଣ? ୟୁଟେକ୍ଟିକ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍। ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ୟୁଟେକ୍ଟିକ୍। ଓପିଏସ୍ସିରେ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି, ସବୁଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ୟୁଟେକ୍ଟିକ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ଭିତରକୁ ଯାଉନି। ୟୁଟେକ୍ଟିକ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କନସିଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ 62% କ'ଣ? 62% ଟିନ୍, ଟିନ୍ଟା 62% ବୋଧେ, 38% ଲେଡ୍। ହଁ 60-38। ନା ନା 60-38 ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖିଦେବ ଟିକେ। ଆଉ ଆର ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି 183 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ଏଇଟା ମେଲ୍ଟ କରିବ କେତେରେ? 183 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ ମେଲ୍ଟ କରିଯିବ, 183 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ। ଓହୋ, 183 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ ମେଲ୍ଟ କରିଯିବ ହେଲା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ଏଇଟା 68-38। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ସଟା ହେଉଛି କେତେ? 62 ଆଉ 38 ହେଲା ଲେଟ୍ଟା, ପିବି ପ୍ଲୁମମ୍ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ଆକୁ ନେଇକି ବି କିଛି ବେଳ, ୟୁଟେକ୍ଟିକ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍, ହାଇ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ लो मेल्टिंग पॉइंट, PBSN 62-38%। এটা কোটাକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ क्वेश्चन ପକେଇ ଦେଇଥିବେ। এটা ବହୁତ ଥର ହାଇ ପ୍ରୋବାବଲ क्वेश्चन ଗୋଟେ, ଓପିଏସ୍ସି ରେ କ'ଣ ଅଲଗା ସବୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଏଟା ବି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ क्वेश्चन କୁ ହଁ ଏଟା ପଢି ସାରିଲାନି, ଏଇଭଳିଆ क्वेश्चन ସେମାନେ ପକେଇବେ। ତାଙ୍କର ଯିଏ ଯୋଉ ଯାହାକୁ क्वेश्चन କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ତାର ଆଗ ଏଇଟା ଏଇଟା ମୋତେ क्वेश्चन କରିବାକୁ ଦିଆହବ। ଓପିଏସ୍ସି ରେ ତମେ क्वेश्चन ବନା, ମୋର ଆଗ ଯିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯିବ ଏଇଟାକୁ ପକେଇବି, ମୋର ଆଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯିବ ଏଇଟା। ଆମର ଭଳିଆ ତ କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିବେ ପିଲା ଯୋଉ ସବୁ ବସଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମର ଭଳିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ସବୁ ଥିଲେ ଦିନେ ନା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ସେଟା ପଢୁ ବି ନାହାନ୍ତି, ସେଟା ପଢା ଛାଡି ସାରିଲେଣି। ତ ତାଙ୍କର ପଢିତେ ମନେ ଆସା ଗୋଟେ ଲେଟ୍ ଆସା ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଜର ଆମ ବେଳକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ପଢୁଥିଲା, ଏଇଟା କୋଉଟା ହଉଛି ପକା ଆଗ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର, କି ନହେଲେ ରାଣ୍ଡମଲି ସେମାନେ ଟିପୁଛନ୍ତି ନା, ବିଭିନ୍ନ ଅଲଗା ଏକ୍ଜାମ ମାନଙ୍କର ଟିପା ହଉଛି। ତ 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାର ଅଛି, ପୁରା ସିଲାବସ୍ 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ, ତ କ'ଣ ସେଥିରେ କରିହବ? ତେଣୁ ଯେତେ ଯେ ପସିବଲ୍ ଅଛି ଆମେ ସବୁ ନଜର କରିକି ଯାଉଥିବା। ଏବେ ଯେମିତି ତମକୁ କହୁଥିଲି ଯୋଉଟା ଫଟୋକେମିକାଲ ସ୍ମୋକ୍, ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଯାଇଛି ତାକୁ। ପେରୋକ୍ସି ଏସିଟିଲ୍ ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ସହିତ ଓଜୋନ୍ ସହିତ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ଏଇଟା ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ସେମିତି ମନେ ରଖିବ। ଦେଖ ମେଟାଲିକ୍ ମିନେରାଲ୍ସର ଆମେ ସବୁ ଗଲେ, ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ମେଟାଲିକ୍ ମିନେରାଲ୍ସକୁ, ଦେଖୁ ଆଇରନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ବେଶୀ, ତେଣୁ ଆଇରନ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ସେଗମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଫେରସ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ନନ୍ ଫେରସ୍ ମିନେରାଲ୍ସ। ଆଇରନ୍ ଓର ହେଲା, ଆଉ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, କ୍ରୋମିୟମ୍, ନିକେଲ୍, ଟଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍, କୋବାଲ୍ଟ ଏଟସେଟ୍ରା କ'ଣ ଫେରସ୍ ମେଟାଲ୍ସ, ବିକଜ ସମ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆଇରନ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦେମ୍। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମିନେରାଲ୍ସ ଦୁଇଟା କାଟାଗୋରି ଗଲେ, ଗୋଟେ ମେଟାଲିକ୍ ମିନେରାଲ୍ସ, ଗୋଟେ ନନ୍ ମେଟାଲିକ୍ ମିନେରାଲ୍ସ। ମେଟାଲିକ୍ ମିନେରାଲ୍ସ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆଇରନ୍ ଓର ହେଲା, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ହେଲା, ଟଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ ହେଲା, କପର ହେଲା, ଲେଡ୍ ହେଲା, ଜିଙ୍କ, ବକ୍ସାଇଟ୍, ଗୋଲ୍ଡ, ସିଲଭର, ଟିନ୍, ଲାଇମଷ୍ଟୋନ୍ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ମେଟାଲିକ୍ ମିନେରାଲ୍ସରେ।
ଆଉ ମେଟାଲିକ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ପୁଣି ଦିଟା ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଫେରସ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ନନ୍ ଫେରସ୍ ମିନେରାଲ, ମାନେ ଫେରସ୍ ମେଟାଲିକ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ନନ୍ ଫେରସ୍ ମେଟାଲିକ୍ ମିନେରାଲ୍ସ। ଫେରସ୍ ମେଟାଲିକ୍ ମିନେରାଲ୍ସ ରେ କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଇରନ୍ ଆସୁଛି ହେଲା, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଆସୁଛି, କ୍ରୋମିୟମ୍ ଆସୁଛି, ନିକେଲ୍ ଆସୁଛି, ଟଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ ଆସୁଛି, କୋବାଲ୍ଟ ଆସୁଛି। ବେଳେବେଳେ ପଡ଼ିବ କୋଉଟା ଫେରସ୍ କୋଉଟା ନନ୍ ଫେରସ୍, ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଇଥିବ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକର ସବୁ କାହିଁକି ଫେରସ୍ ମେଟାଲ୍ସ କୁହାଯାଉଛି ନା, ବିକଜ ଏଥିରେ ସମ୍ ଟ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଆଇରନ୍ ନା କେମିତି ନା କୋଉଠି ମିଳେ ମିଳେ ସବୁ ଏଥିରେ। ଆଉ ନନ୍ ଫେରସ୍ରେ କପର ହେଲା, ଆଲୁମିନିୟମ ହେଲା, ଟିନ୍ ହେଲା। ଦେଖ ଟିନ୍ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଟିନ୍ଟା ଆମ ଷ୍ଟାନସଟା ଟିଣଟା ତମକୁ ଲାଗୁଥିବ ଟିନ୍ଟା ବୋଧେ ନାହିଁ ଫେରସ୍ରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଟିନ୍ଟା ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ନନ୍ ଫେରସ୍ରେ ହେଲା। ଟିନ୍ଟା ଆସୁଛି ନନ୍ ଫେରସ୍, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଟିନ୍ଟାକୁ ସବୁବେଳେ ମାଇକି ରଖିଥିବ, ଏଇ ଟିନ୍ଟା ସେମାନେ ପକେଇବେ। ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ଟିନ୍ଟାକୁ ଫେରସ୍ରେ ରଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଢାବା ପାର୍ଟି ସବୁ ଟିନ୍ଟାକୁ ଆଗ ଫେରସ୍ରେ ରଖିବେ। ତେଣୁ ଟିନ୍ଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ କପର ହେଲା, ଆଲୁମିନିୟମ ହେଲା, ଟିନ୍ ହେଲା, ଲେଡ୍ ହେଲା, ଗୋଲ୍ଡ ହେଲା, ତାପରେ କିମ୍ବା ସିଲଭର ହେଲା, ପ୍ଲାଟିନମ ହେଲା, ଜିଙ୍କ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନନ୍ ଫେରସ୍। ଏଗୁଡ଼ା ତମେ ନିଜ ନିଜ ଫର୍ମୁଲା କରିକି ମନେ ରଖିବ, ଭଲ କଥା ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ। ଆଉ ନନ୍ ମେଟାଲିକ୍ସ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ନନ୍ ମେଟାଲିକ୍ସ ଆମେ ଆସୁଛି ମାଇକା ଆଉ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍, ପାଇରାଇଟ୍, ସଲ୍ଟ, ମାନେ ତାପରେ ସଲଫର ହେଲା, ଡାयमंड ହେଲା, ମାର୍ବଲ ହେଲା। ମାର୍ବଲଟା କୋଉ ରକିରେ? ଆରେ ମାର୍ବଲଟା କୋଉ ରକ୍? ଆଉ ଏଇଟା ଗ୍ରାନାଇଟଟା igneous, ଏଟା ସବୁ ପଡିବ। ଲାଇମଷ୍ଟୋନ, ଜିପ୍ସମ୍, ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଏଟସେଟ୍ରା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଛି କଣ ନନ୍ ମେଟାଲିକରେ ଆସୁଛି ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆଇରନ୍ ଓରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖ ଆଇରନ୍ ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଜାଣିଥିବ, ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଜର୍ଭ ଅଫ୍ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଇନ୍ ଏସିଆ ହେଲା। ଆମକୁ ଯୋଉ ମିଳୁଛି ଏଠି, ଆମକୁ ପ୍ରକାର 4 ପ୍ରକାର ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଆମର ଅଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ଇଏରେ। କଣ କଣ ସେଗୁଡ଼ା? ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍, ହେମାଟାଇଟ୍ ଆଉ ଲିମୋନାଇଟ୍। ଲିମୋନାଇଟ୍ ଆଉ ସିଡେରାଇଟ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା। ବେଳେ ବେଳେ କୁଇଜ୍ ଆମକୁ ଇଜ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ନୁହଁ, ଏହା ସବୁ ଦେଇଥିବ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବସେଇ ଦେଇଥିବ। ତମେ ବୋଧେ ସିଡେରାଇଟ୍ଟା ବୋଧେ ନୁହଁ, ଯେ ନବ କଣ କରିବ କହିବ। ସବୁ କିଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବନିପାରିବ ହେଲା। ତ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍, ହେମାଟାଇଟ୍, ଲିମୋନାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଡେରାଇଟ୍। ଆଉ ହେମାଟାଇଟ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ ମେଜର ୱାନ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ବି କିଛି କିଛି ପରିମାଣରେ ମିଳେ। ଆଚ୍ଛା ହେମାଟାଇଟ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ ଇଜ ଦ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ ବେଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ହେଲା। ଲୁହା ପଥର ଦେଖିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆଇରନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏରିଆ ଗାଁ ସବୁ ମାନେ କେନ୍ଦୁଝର ସାଇଡ୍ ବା ବଡ଼ବିଲ ଏରିଆରେ ଯିଏ ଛୁଆ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ସବୁ, ମାନେ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ପୁରା ଲୁହା ଭଳିଆ, ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲୁହା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ ସେଠି, ଯେଉଁଟାକ ମାନେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ର ଦ ପିଓରେଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଆଇରନ୍ ହେଲା। ଆମର ବଡ଼ବିଲରେ ମିଳୁଛି, ଜିଲିଂ ଲୋକାଲଟା ମାଇନ୍ସ। ତ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ ହେଲା ଦ ବେଷ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ ଅପ୍ ଟୁ 72% ଅଫ୍ ମେଟାଲ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ ହେଲା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଇନ୍ କଲର୍। ଆଉ ଏଇଟା ମେନଲି କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମେନଲି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ସିଂଭୂମ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସିଂଭୂମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ସିଂଭୂମ ଏରିଆ। ତାପରେ ବେଲ୍ଲାରୀ, ହସ୍ପେଟ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ, ଆଉ ବରଜମୁଣ୍ଡା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ଆଉ ଗୋଟେ ଛତିଶଗଡ଼ର ହେଉଛି କଣରେ ବାଇଲାଡିଲା ଛତିଶଗଡ଼। ଏଇସବୁ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକରେ ବେଶୀ ଆମକୁ ଏଇ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ ରୋଡ୍ ମିଳୁଛି। ଆଉ ହେମାଟାଇଟ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାଉନ୍ ଇନ୍ କଲର୍, ଆଉ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ଟା। ତାପରେ ଟିକେ ତାଠୁ କମ୍ ହେଉଛି କୋଉଟା? ହେମାଟାଇଟ୍ ହେଉଛି ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାଉନ୍ ଇନ୍ କଲର୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଗୁଡ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଆଇରନ୍। ମନେକର କୋଉଟା ହେଲା ଅଛି ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ ହେଲା, ମନେ ରଖ। ଆଉ ହେମାଟାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍, ଏଇଟା ଅଛି ସେଥିରେ କ'ଣ 60 ରୁ 70% ମେଟାଲ୍ ବି ଥାଏ ହେଲା। ଆଉ ମଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓର୍ ହେଉଛି ମାନେ ପ୍ରାୟ 2/3% ଆମର ଯାହା ମିଳୁଛି ଏଇଟା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ ହିଁ ମିଳିବ, ହେମାଟାଇଟ୍ ମିଳୁଛି ଆମକୁ, କାରଣ ବହୁତ ଅଛି ଏଥିରୁ। ଆଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ମେନଲି ଇନ୍ କୋଉଠି? ସିଂଭୂମରେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ, କେନ୍ଦୁଝରରେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ, ଗୋଆ, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଯାଇ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବି ତ ବଡ଼ବିଲ ଏରିଆରେ ମୁଁ ଯୋଉ କାମ କରୁଥିଲି ନା, ସେଠି ଆମର ଯୋଉ ଥିଲା ଏଇ ସବୁ ଥାଏ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ସେ ଏରିଆରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ କିଛି ମିଳେନି, ମିଳେ କିଛି କିଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ ବି ମିଳେ, ଆଉ ଯୋଉଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ହେମାଟାଇଟ୍ ବେଶୀ ମିଳେ। ଆଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍ର ମିଳିବ ପୁରା ଲୁହା ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ, ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ଲୁହାଟା ନା ପଥରଟା, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତାପରେ ଲିମୋନାଇଟ୍ ୟେଲୋ ଇନ୍ କଲର୍ ହେଲା। ଲିମୋନାଇଟ୍ ୟେଲୋ ଇନ୍ କଲର୍, ଏଇଟା 10 ରୁ 40% ମେଟାଲ୍ ଲିମୋନାଇଟ୍ରେ ଥାଏ। ଆଉ ଏରାକୁ ମେନଲି ମାନେ କ'ଣ ରାଣୀଗଞ୍ଜ ଏରିଆ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଏ ଏଇଟା। ଆଉ ସିଡେରାଇଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ଇମ୍ପୁରିଟିଜ୍ ବେଶୀ ଇମ୍ପୁରିଟିଜ୍ ଥାଏ ଏଥିରେ, କମ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଆଇରନ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବ୍ରାଉନ୍ ଇନ୍ କଲର୍ ଏଇଟା। ତାପରେ ଏଇଟା ମିକ୍ସଚର ଅଫ୍ ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ କାର୍ବନ। ଆଉ ଲିମୋରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଡେରାଇଟ୍ ଆର୍ ଦ ଲୋ ଗ୍ରେଡ୍ ଆଇରନ୍ ଓର୍ସ ହେଲା। ଲିମୋରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଡେରାଇଟ୍ସ ଲୋ ଗ୍ରେଡ୍ ଆଇରନ୍ ଓର୍ସ। ଏତିକି ଟିକେ ମନେ ରଖିବା, ବେଶୀ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା, ଟିକେ ମନେ ରଖିଲେ କାମ ହବ। ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ୍ ଆଇରନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଉଠି ଦେଖିବା? ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଛତିଶଗଡ଼ରୁ। ଦେଖ ଛତିଶଗଡ଼ର ମେଜର ମାଇନିଂ ସେଣ୍ଟର ହେଉଛି କୋଉଠି?
ଗୋଟେ ରାଜାହାରା ଡାଲି ରାଜାହାରା ଯୋଉଟାକି ଆମର ଦୁର୍ଗ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସୁଛି ହେଲା। ଡାଲି ରାଜାହାରା କିମ୍ବା ଯୋଉଟା କହୁଛି ବାଇଲା ଡିଲା ଦାନ୍ତେୱାଡା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦାନ୍ତେୱାଡା। ଦାନ୍ତେୱାଡା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବାଇଲା ଡିଲା ଏଟା ଆଇରୋ ମାନେ ଏଇଟା ବେଶୀ ଏଠୁ ବି କାଫି ଆଇରନ୍ ଜାପାନକୁ କଣ କରାହଉଛି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରାହଉଛି ହେଲା। ବାଇଲା ଡିଲା ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜହାରା। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମକୁ ଆମର ଯୋଉ ନା ଆମର ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଯୋଉଥିରେ ଚାଇନାକୁ ଆମର କାଫି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହଉଛି, ଜାପାନକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହଉଛି। ତ ଜାପାନରେ ଦେଖିବ କିଛି ତାଙ୍କର ମିନେରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ନାହିଁ। ଜାପାନ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି କିଛି ମିନେରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ହାଇରେ ଅଛି ସବୁ। ତେଣୁ ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମର ଗରିବ ଦେଶ ଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗେଇଲେଣି। ଆଗରୁ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ତ ଆମର ମେନ୍ ହେଲା ଏଠି ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମକୁ ଦରକାର। ଆମ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଆମ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସକୁ ଆମ ବାହାରକୁ ପଠଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ଜିନିଷ ବନେଇକି ଆମକୁ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଆମଠୁ ଓର୍ ନେବେ ପୁଣି ଏଗୁଡ଼ା ବନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟିଲ୍ ଜିନିଷ ଇଏ ଫିଏ ସବୁ ବନେଇକି ଫିନିଶ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଣିକି ଏଠି ବିକିବେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାର୍କେଟରେ। ବୁଝା ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ? ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ମାନେ ବିରୋଧାଭାସ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏବେ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ ଗୋଆରେ ଦେଖିବା। ଗୋଆରେ ହେଲା ସାଙ୍ଗୁଏମ୍ କିମ୍ବା କ୍ୱେପେମ୍, ସତାରି, ପୋଣ୍ଡା, ବିଚୋଲିମ୍ ଏରା ସବୁ ମେଜର ଆଇରନ୍ ମାଇନିଂ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଗୋଆରେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଟିକେ ଜାଣିଥିବ କଣ ଆମ ମେଜର। ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଦେଖିବ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଛି ଗୋଟେ ବାବା ବୁଡନ ହିଲ୍ସ। ବାବା ବୁଡନ ହିଲ୍ସର ବେଳେ ବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ବାବା ବୁଡନ ହିଲ୍ସରେ ହେଲା କିମ୍ବା କୁଦ୍ରେମୁଖ ରିଜିଅନ ଯୋଉଟା କି ହବ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଚିକମାଙ୍ଗଲୁରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସୁଛି। ଚିକମାଙ୍ଗଲୁରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଚିକମାଙ୍ଗଲୁରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟକର। ତାପରେ ବେଲାରୀ, ତାପରେ ହସ୍ପେଟ, ତାପରେ ସାଣ୍ଡୁର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବେଲାରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବି ଏଥିରେ ବି ମିଳୁଛି କାଫି। ତାହେଲେ ସିମୋଗା, ଚିତ୍ରଦୁର୍ଗ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଳୁଛି ବି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଯଦି ଦେଖିବା ନାଓମୁଡି, ନାଓମୁଣ୍ଡି ବୋଧେ ନୂଆମୁଣ୍ଡି, ତାପରେ ଗୋଆ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଜାମଡା, ସରି ଜାମଡା ଆଉ ଯୋଉଟା କି ପଡୁଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସିଂଭୂମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲା। ଏଗୁଡାକରେ ସବୁ ଝାଡଖଣ୍ଡରେ। ଓଡିଶା ଜାଣିଛ ଆମର କୋଉଠିରେ? ଓଡିଶା ଜାଣିଥିବ କୋଉଠି? ଗୁରୁ ମହିଷାଣୀ, ସୁଲେଇପେଟ, ତାପରେ ବଡମ ହିଲ୍ସ ଏସବୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର। ତାପରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବଣାଇ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବଣାଇ, ଖାଲି ବଣାଇରେ ନୁହଁ, ବଣାଇ ତାପରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଏରିଆ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଅଛି, ସେଟା କଣ କୋଇରା ବୋଧେ, କୋଇରା ବହୁତ ଗୁଡେ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର। କେନ୍ଦୁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏସବୁ ମିଳୁଛି। ତ ଏଗୁଡାକ ଆମ ସବୁ ମେଜର ଏରିଆ ଗୁଡା। ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେମିତି ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ହେଲା, ରତ୍ନଗିରି ହେଲା। ତାପରେ ଭାଣ୍ଡାରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଏଟା ସବୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖିବା ଦିଗ୍ନଗର, ୱାରାଙ୍ଗାଲ, କୁର୍ନୁଲ, କୁଡାଫା ହେଲା, ଅନନ୍ତପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଗୁଡା ସବୁ କୋଉଠି ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ। ତାମିଲନାଡୁରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ୍ରିଥମଲାଇ ହିଲ୍ସ, ଏଟା ସାଲେମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସୁଛି ତ୍ରିଥମଲାଇ ହିଲ୍ସ। ଆଉ ୟାଡାପଲ୍ଲୀ, ତାପରେ କିଲିମିଲାଇ ନୀଳଗିରି ଏରିଆରେ ଆସୁଛି। ତ ୟାଡାପଲ୍ଲୀ ଆଉ କିଲିମିଲାଇ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ମାଇନିଂ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡାକ ସବୁ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଇରନ୍ ଓର ରିଜର୍ଭ ଅନୁସାରେ କୋଉଠି ହାଇଏଷ୍ଟ ରିଜର୍ଭ ଅଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ। ଯଦି ରିଜର୍ଭ ଦେଖିବା, ହାଇଏଷ୍ଟ ରିଜର୍ଭ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହେଲା। ଷ୍ଟେଟ ୱାଇଜ ହାଇଏଷ୍ଟ ରିଜର୍ଭ ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମନେ ରଖ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପରେ ଓଡ଼ିଶା, ତାପରେ ଝାଡଖଣ୍ଡ, ତାପରେ ଛତିଶଗଡ଼। ଓଡ଼ିଶା ତ ଲାଗି ତିନିଟା ଅଛି ଜାଣିଥିବ, ଛୋଟନାଗପୁର ପ୍ଲାଟିଓ ଏରିଆଟା ପୁରା ଆଉ ହେଲା। ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ, ତାପରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା, ତାପରେ ଝାଡଖଣ୍ଡ, ତାପରେ ଛତିଶଗଡ଼। ତ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ୍ ଆମର ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଗରିବ ଲୋକ ଏଠି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡଖଣ୍ଡ ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼। ଆଚ୍ଛା Sir, ଷ୍ଟେଟ୍ କିନ୍ତୁ ହଁ କଣ ହେଲା ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ଷ୍ଟ। କୋଉଥିରେ? ଆଇରନ୍ର ରିଜର୍ଭ ତ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଫାର୍ଷ୍ଟ। କଣ ବୁଝିପାରିଲିନି? ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଜର୍ଭ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ପ୍ରଡକ୍ସନ କହୁଛ କି ତମେ? ହଁ, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ରିଜର୍ଭଟାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଫାର୍ଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ। ଏଇଟା ରିଜର୍ଭ କହୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଡକ୍ସନାଲି କହିବି ହେଲା। ମୁଁ ଏବେ ରିଜର୍ଭଟା କହୁଛି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାପରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କହିବି। ଏଇଟା ବି ଆମର ଯୋଉ ବି ହେଇଛି ହେଇଗଲାଣି ପୁରୁଣା ରିପୋର୍ଟଟା, ଏଇଟା ଏବେ ବି ଅଛି ସେଇଆ ବୋଧେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହଉଛି ହାଇଏଷ୍ଟ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଜର୍ଭର। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଡକ୍ସନ ୱାଇଜ ଦେଖିବା। ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଓଡ଼ିଶା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଥାର୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼, ଫୋର୍ଥ ଗୋଆ ହେଲା। ଫୋର୍ଥ ହେଲା ଗୋଆ। ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ କରିକି ତମେ ତ ଲେଖୁନ, ମୁଁ କହିଦଉଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଇଏମ୍ପି କରିଦଉଛି। ଫଟୋ ଉଠେଇକି ପଠେଇବି, ଯେତେବେଳେ ତମର ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଦେଖ 95% ହେମାଟାଇଟ୍ ରିସୋର୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ମେନଲି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଣ୍ଡ ଗୋଆ। 95% ଯାହା ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଆମର ଅଛି, ମେନଲି ହେମାଟାଇଟ୍। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟା ତ ସବୁଠୁ ପିଓରେଷ୍ଟ ଫର୍ମଟା, ହେମାଟାଇଟ୍ କହୁଛି। 95% ହେମାଟାଇଟ୍ ରିସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ମେନଲି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଉ କୋଉଠି? ଗୋଆ ହେଲା 95%।
आ मैग्नेटाइट रिसोर्स होची हमर जहाँ जना पड़ी 10,119 मिलियन टन आम टोटल मैग्नेटाइट रिसोर्स जहाँ देखते मैंने एस्टिमेट कर 10,119 मिलियन टन ऑफ व्हिच 59 मिलियन टन इज रिजर्व व्हिच इज लोकेटेड मेनली इन गोवा माने मेनली इन गोवा राजस्थान और झारखंड द बेस्ट 10,000 जो 10,560 रहा एगुड़ाक मिलियन टन पाखापाखि 99% एमाने मैग्नेटाइट रिसोर्सेसटा मिलूची कोठी मेनली कर्णाटक रे 74% और आंध्र प्रदेश रे हला कर्णाटक और आंध्र प्रदेश रे कर्णाटक और आंध्र प्रदेश एटा हमर 2011 डाटाटा एटा होते अच्छी एबे भी हला हाँ वेट तो मोटे इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन दवा थिला हम जो ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे मु पढुची मते आ टाइम लागिवो हला ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭାବିଲି ସରିଯିବ ବୋଲି ସେଦିନ ନେଟ୍ ଆସିଲାନି ସାରିପାରିଲି ନେଟ୍ ଆସିଲାନି ତ ଆଉ ଖୋଲିଲାନି ଏଇଟା ତ ହେଇପାରିଲାନି ନେଟ୍ କଟିଗଲା ବୋଲି ତ ଏଇଟା ଅଛି ତାକୁ ସାରି ସାରିଲେ ଏଇଟା କରିବା ତାର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ବହୁତ ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ 2021 ର ଏଇଟା ପଢିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କମ୍ପାଇଲେସନ ଭଳିଆ ସେ ଦେଇଦେଇଛି ଯୋଉଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବନି ସେଇଠି ମିଳିଯିବ ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେର ତେଣୁ ସେଇଟା ମୁଁ ନିହାତି ଦରକାର ରହିବ ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ ହବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ହବ ଏବେ ଟିକେ ଏଇଟା ସରିନି ମୋର ତମେ ଚାହିଁଲେ ନିଜେ ବି ପଢିପାର ତା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ମୋ ୱେବସାଇଟରୁ अच्छा एटा गला तापरे मांगानीज देख मांगानीज हैला एबे आयरन वर अति काफी जति हम जानले सति काफी मैग्नेट कोठी मिले मैग्नेटेटा मेनली जति मिले माने गोवा राजस्थान और झारखंड रे कोठी केते मिले एटा देखि दबो ठीक तापरे मांगानीज देख मांगानीज होसी मेनली मांगानीज कोन रे काम मेनली कोन एटा कोन को यूज हुए अरे मैंगनीज मेनली कौन पे यूज हुए मेनली Sir, मैंगनीज steel गुड production. स्टील जो मैन्युफैक्चरिंग के सर ये स्टेनलेस स्टील बनिया ପାଇଁ ନହେଲେ ଆବ୍ରାସିଭ ହିସାବରେ ବି ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଆବ୍ରାସିଭ ଯୋଉ ଫ୍ରିକ୍ସନ କୁ ଆବଜର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଆବ୍ରାସିଭ ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ତ ତାପରେ ଷ୍ଟିଲ ମେକିଂ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ ହିସାବରେ ବି ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଆଉ ଫେରୋ ଆଲଏଜ୍ ଆଉ ଏ ପାଇଁ ବି ତିଆରି ହୁଏ ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇ ସେଲ୍ସ ବନଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପାଇଁ ବି ପେଣ୍ଟ ଆଉ ଗ୍ଲାସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି ୟୁଜ୍ ହୁଏ ତ ମାଙ୍ଗାନିଜର କାଫି ୟୁଟିଲିଟି ଅଛି ମାଙ୍ଗାନିଜର ଓର କୁ କଣ କୁହନ୍ତି ଡୋଲୋମାଇଟ ହେଲା ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କହୁଛେ ଆମର ପୁରା 90% ମାଙ୍ଗାନିଜ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉଛି କି ଧରୁଆ ରକ୍ସରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଧରୁଆ ରକ୍ସର ଦିଟା ସିରିଜ ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଣ୍ଡାଇଟ ସିରିଜ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କୁଡୋରାଇଟ ଗୋଣ୍ଡାଇଟ ସିରିଜ ଆଉ କୁଡୋରାଇଟ ସିରିଜ ଧରୁଆ ରକ୍ ସିଷ୍ଟମର 90% ମାଙ୍ଗାନିଜ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ଆଉ 50% ମାଙ୍ଗାନିଜ ଯୋଉ ହଉଛି ଏଇଟା ଏବାଉଟ 50% ଖଣ୍ଡେ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଦେଖ ଏଇଟା फाउंड ଅଛି ହେଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହଉଛି 50% ମାଙ୍ଗାନିଜ କୋଉଠି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ and ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଟୁଗେଦର ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମିଶିକି 50% ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ଯଦି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାଙ୍ଗାନିଜ ବେଲ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମର ହଉଛି କ'ଣ ଫାଉଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ବର୍ଡର ଅଫ୍ କ'ଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବର୍ଡରରେ କାଫି ଇଏ ଅଛି ତା ସହିତ ଏଇଟା ଦେଖିବା ବାଲଘାଟ ଛିନ୍ଦୱାରା ଇନ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଛିନ୍ଦୱାରା ଜାଣିଥିବ ଛିନ୍ଦୱାରା କ'ଣ କିରେ ଛିନ୍ଦୱାରା କାହା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଆରେ ଛିନ୍ଦୱାରା କାହାର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଛିନ୍ଦୱାରା ବହୁତ ରେପୁଟେଡ୍ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ କମଲନାଥର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଛିନ୍ଦୱାରା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ହେଲା ତେଣୁ ବାଲଘାଟ ଛିନ୍ଦୱାରା ଇନ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ତାପରେ ଟୁ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ନାଗପୁର ଆଣ୍ଡ ଭାଣ୍ଡାରା ଇନ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏତିକି ଏରିଆରେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଏରିଆଟା ପୁରା ମାଙ୍ଗାନିଜ ବେଲ୍ଟଟା ମେନଲି ଇଣ୍ଡିଆର ହେଲା Sir, dolomite ଟା magnesium ର ବହୁତ ଓହୋ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି manganese ର ଓ ସରି ମାଙ୍ଗାନିଜର କ'ଣ କିରେ ସିଲ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ manganese ର ଓର ହଉଛି ସିଲୋମିଲାନି ବ୍ରାଉନାଇଟ ମ୍ୟାଗ୍ନାନାଇଟ ହସ୍ମାନାଇଟ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଭୁଲ କହିଦେଲି କିରେ ଛାଡ଼ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏଇଟା ବାକିରେ ସେ ରଖିଲା ମାଙ୍ଗାନିଜ ନୁହେଁ ହେଲା ଭୁଲ କହିଦେଲି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମେଜର ଏରିଆଜ କୋଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାଙ୍ଗାନିଜ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି ମେନଲି ମାଙ୍ଗାନିଜ ମିଳୁଛି କେନ୍ଦୁଝରରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବୋନାଇଟା ହିଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ତାପରେ କଳାହାଣ୍ଡି କୋରାପୁଟ ହେଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବାଲଘାଟ ଛିନ୍ଦୱାରା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗପୁର ଭାଣ୍ଡାରା ରତ୍ନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବେଲାରୀ ଶିମୋଗା ନର୍ଥ କାନାରା
आंध्र प्रदेश विजयनगर कौन आदिलाबाद, झारखंड वेस्टर्न सिंहभूम, तापर राजस्थान बंसवारा उदयपुर, गुजरात भदोदरा, पंचमहल एरिया है एगुड़ाक सब मिलूँ मेनली देख एडाक मन रखिया तो हेनी कि चेष्टा कर मन रखा ये छिंदरा फिंदरा कहीं कहली कि मन रही आटलिस्ट कमलनाथ कथा मन रखिए मन रहा छिंदुआरा छिंदुआरा ए तो गोटे मन रही तो से कहूँ एमती किसी रेफरेन्स देकर मन रखा चेष्टा कर कारण एगुड़ा कौन सब मन रहा होल सिलेबस करके ये जिन मन रही बारंबार टे देखी जाऊँ कौटा गोटे मन पड़गले गोटे बैचान्स कौटे पलि आसला करदे सब पड़ो तो माने ना और मांगानीज रिजर्व देखा हाएस्ट रिजर्व हूँ कौटी ओडिशा रे है ओडिशा हाएस्ट रिजर्व से कर्णाटक मध्य प्रदेश महाराष्ट्र माने रिजर्व रे प्रोडक्शन रे हाएस्ट हूँ किए से ओडिशा भी प्रोडक्शन हाएस्ट ओडिशा 2 रे महाराष्ट्र 3 रे मध्य प्रदेश 4 रे कर्णाटक है एटा मैप रे करके तुमको देखेबी मैप रे देखा ना एटा फोटो उठे से मैप पठेदेबी तुम देखिदेव टिके है कोई एरिया अच्छे तार बक्साइड देख आपण को मसिया रे कहउछथि कि माने जो मैग्नीज प्रोड्यूसिंग स्टेट रो एटा बोधे एटा 2011 रो रिपोर्ट गुडा बोधे तोर एबे चेंज होई कि एठी हां माने 2016 17 रे देखुछि स्टेट प्रोडक्शन रे लीडिंग माने लीड हो कोछि मध्य प्रदेश देन महाराष्ट्र देन ओडिशा देन कर्नाटक कोडी मांगानीज प्रोडक्शन रे हां सर मांगानीज प्रोडक्शन रे कोडा हाएस्ट देखु जेबे मध्य प्रदेश अच्छा मध्य प्रदेश ने ये करे तापरे दूरे की आसी महाराष्ट्र दूरे महाराष्ट्र तापरे देन ओडिशा देन कर्नाटक 3 ओडिशा तार 4 कर्नाटक हां सर आउ एटा प्रोडक्शन ना एटा प्रोडक्शन रिजर्व रे देखिलो रिजर्व तो चेंज हो ना रिजर्व को चेंज हो हां सर रिजर्व तो चेंज रेंज को रिजर्व को चेंज हो रिजर्व तो शेयर हो अच्छा मुझे लिखि देछि बही मुझे तो फोटो उठे पठे से 1 2 3 4 लिखि देछि साइड रे से अनुसार देखियो हला चेंज हो गला अच्छा ठीक अछि बॉक्साइट देखियो तापरे बक्साइट जन एल्युमिनियम तयारी ପାଇଁ ଦରକାର ହୁଏ ବକ୍ସାଇଟ କାହାର ଓର एल्युमिनियम एटा मेनली गोटे कलरिंग एटा एल्युमिनियम ପାଇଁ भी तापरे कलरिंग लेदर ପାଇଁ भी ता रिफाइनिंग पेट्रोल हाउस एटा ପାଇଁ भी तयारी यूज होची ता सहित एटा मेनली माने क्रेटासियस पीरियड रो पर डिपोजिशन ता हमर जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर रे क्रेटासियस पीरियड रो आ एटा मेनली कोन यूज होची कि रे एटा क्रेटासियस पीरियड रो जो रॉक फॉर्मेशन आइतल से समय रे ए जिंस डिपोजिशन हेची बोली कल्पना करा जाउची ओडिसा रे मेजर एरिया देखि ओडिसा रो कलाहांडी रे संबलपुर रो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रे आ अलगा गुड़ा जो आम लिखाई टू रिजर्व एरिया ऑफ हाई क्वालिटी बॉक्साइट फाउंड इन बलांगीर रे संबलपुर रे गोटे अच्छी पंचपटमल्ली गंधमार्दन एरिया ऑफ ओडिशा आर फेमस बॉक्साइट प्रोडक्शन एटा वेरी इंपोर्टेंट है एटा बेले बेले पढुची गोटे कौन पंचपतमल्ली आ गंधमार्दन एरिया बॉक्साइट प्रोडक्शन रे आंध्र प्रदेश रो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया मध्य प्रदेश रो कटनी जबलपुर और बरगांव हिल एरिया तब अमरकंटक टा कहार के हाईएस्ट हिल हाईएस्ट माने कोन हाईएस्ट पीक कार अमरकंटक टा कहार हाईएस्ट पीक को माउंटेन रेंज रो को माउंटेन रो तो भल लागुनी को माउंटेन रो अमरकंटक रू केतरा नदी बाहर अरे सर अमरकंटक महानदी महानदी कोड बाहर अमरकंटक रू बाहर ना तळु बाहर अमरकंटक दुईटा नदी बाहर कौन से गुड़ा सोन नर्मदा सोनटा नॉर्थ साइड कि ना एटा एपड़ पश्चिम साइड की कोडा नर्मदा अमरकंटक को हिल रथाल सेटा को हिल कथा कहउची को हिल कथा कहउची मोइकाल हिल कथा कहउची मोइकाल भूली गल कि मोइकाल हिलटा को माउंटेन रेंज रे आसी अरे मोइकाल हिलटा को माउंटेन रेंज रे आसी सतपुरा माउंटेन रेंज अरे सतपुरा माउंटेन रेंज रे मोइकाल हिल देखो एगुड़ा सब भलसे रिवाइज कर तुम ताठू आ बेस्ट किसी हो पार जो नोट्स बनाई सब भलसे रिवाइज कर ये तो गोटे पढ़ा सब भाई ना क्लारिटी थे गोटे कॉन्फिडेंस फिल हम सब जिन जानी सब जिन बेसिक जिन सब क्लारिटी मो पाखे अच्छी अच्छा पंचपटमल्ली गला गंधमार्दन गला आंध्र प्रदेश गला गुजरात है जामनगर गुजरात रे जामनगर रे जामनगर तुम जानी फास्ट जो आम प्राइवेट सेक्टर जो रिफाइनरी कराला कि रिलायंस कर जामनगर करनी कि
फास्ट प्राइवेट रिफाइनरी Yes, sir. No. फास्ट प्राइवेट रिफाइनरी फास्ट को उन्नी बोधे आउ केही करना दे खाली से करिछि तो जो गवर्नमेंट रो हम सब आसी गवर्नमेंट रो सब अच्छा तापरे देखो छत्तीसगढ़ रहला बस्तर बिलासपुर आउ सरगुजा हैला डिस्ट्रिक्ट गुजरात रहला जामनगर कच्छ जूनागढ़ तापर तमिलनाडु रहला तमिलनाडु सालेम सेभारय हिल्स तमिलनाडु आ नीलगिरी एवढा सब देखा जाए अच्छा स्टेट वाइज जो बक्साइट रिजर्व देखा हाईएस्ट होची ओडिसा रे देखुछ तो ओडिसा केते हाईएस्ट ओडिसा रे मोर देन हाफ ऑफ द टोटल रिजर्व फाउंड इन द कंट्री ओडिसा दुई रे आंध्र प्रदेश तीन रे मध्य प्रदेश चार ला झारखंड हैला और स्टेट वाइज प्रोडक्शन देखले चेंज होई कोन स्टेट प्रोडक्शन देखला बक्साइट रो So, production रे Odisha, then Gujarat, तापरे झारखंड, तापरे छत्तीसगढ़, तापरे महाराष्ट्र. ए को रिपोर्ट केतरा 16 17 तो सेटा हाँ सर 16 17. अच्छा ओडिसा तापरे गुजरात, झारखंड, तापरे छत्तीसगढ़, तापरे महाराष्ट्र. चारटा मन रखले काफी चार हैला झारखंड पर किए छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ जीआरएच तो एटा मन रखियो अच्छा देखो प्रोडक्शन होची ओडिशा हाईएस्ट सेकंड हैला गुजरात थर्ड हैला झारखंड चार हैला छत्तीसगढ़ अच्छा तापर कॉपर देखो कॉपर टा मेनली कोन पे यूज होगरे कॉपर टा मेनली यूज है हमर इलेक्ट्रिक वायर बनेबारे आउ मेसिन रे भी देखिथिबो जो हमर कॉपर सब जो ट्रांसफार्मर से कॉपर वायरिंग से कॉपर बाइंडिंग अछि सब हैला इवन भी aquard रे भी जते मोटर रो वाइंडिंग टा कोन मोटर वाइंडिंग टा मेनली कॉपर वाइंडिंग बोजिन सब करे हुए तापरे मेसिन हैला तापर रेडियो रे टेलीफोन रे विभिन्न आलय बनेबार भी कॉपर यूज होची आउ कॉपर सर गोल्ड रे भी यूज करा. हां हां वेरी वेरी इंपोर्टेंट गोल्ड रे इंपोर्टेंट कोटा अरे गोल्ड रे इंपोर्टेंट कोटा कॉपर. कॉपर वेरी इंपोर्टेंट मेनली कुडाफा क्रिस्टलाइन कुडाफा रॉक स्ट्रक्चर देखा जाए और आरावली स्ट्रक्चर रे भी किसी कॉपर देखा जाए हम और जदि हमें मेजर कॉपर प्रोड्यूसिंग एरिया देखिया झारखंड हैला झारखंड रे होची के से मोसाबनी रेखा राखा सोनामखी घास्ट हिल्ला तापरे पाथरगड़ा सुरडा तो सुनिथिबो समस्ते सुरडा ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट एटा तापर राजस्थान रे हला मंधन कुंदन एरिया अप खेट्री तापर खो धरीबा एरिया अलवर डिस्ट्रिक्ट एगुडा सब आंध्र प्रदेश रे हला अग्निगुंडाला एरिया गुंटूर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश रे हला मालांचकांड एरिया बलांगीर डिस्ट्रिक्ट बलांगीर कोची बालाहारी डिस्ट्रिक्ट और सिक्किम हला रांगपो डिकचू एरिया एगुडा सब हला एटा सिक्किम इंडिया रे केबे राज्य हला उडा केबे मिसिला सिक्किम अरे सिक्किम के इंडियन यूनियन रे केबे मिसिला 1900 केते मसिया 64. केते रे 62 अरे 62 ना 72 अरे सिक्किम केबे मिसिला 62 ना 72 देखो एटा गला तापरे 1975 हम्म 75 1975 अच्छा हो 75 अच्छा अच्छा एटा देखो 37 अच्छा इन घटसिला खेट्री मलंजकांड एटाकर कॉपर रिफाइनरी आल्सो अछि कॉपर रिफाइनरी माइनिंग सहित कॉपर रिफाइनरी भी एगुडा सब अछि एरिया रे एटा बेले बेले आसुची जे देखि देथियो टिके एडा सब कष्ट क्वेश्चन हम पाइ जेतल पढि जीव ना बहुत पिला हमको जानि नथियो कोन बोली तो एगुडा केते भीतर को जाई केते पिला मन रखुछन हैला जे मन रखिला हमको बेस्ट हबा सेते जेते मन रखिबो आउ तापर देखो हमर स्टेट वाइज जदी रिजर्व देखिबा राजस्थान लार्जेस्ट मध्य प्रदेश और झारखंड प्रोडक्शन ता देखिला रे अरे प्रोडक्शन देखिला कॉपर प्रोडक्शन ता स्टेट वाइज सर मध्य प्रदेश, तापरे राजस्थान, तापरे झारखंड. फास्ट कोड राजस्थान मध्य प्रदेश. फास्ट राजस्थान ना मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश अच्छा मध्य प्रदेश एक नंबर है तापर राजस्थान तापरे सेकंड सेकंड रे राजस्थान, सेकंड राजस्थान तापर तापरे झारखंड. तीन अच्छा ठीक है चेंज है खाली अच्छा मध्य प्रदेश से फास्ट अछि अच्छा
ଏଟା ଦେଖିଦବ ମୁଁ ଏଟା ଅଛି ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି କରେକ୍ସନ। ଆଚ୍ଛା ମାଇକା ତାପରେ ଦେଖିବା। ମାଇକା ହଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଡ୍ୟୁସେସ୍ 60% ମାଇକା ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍। ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଡ୍ୟୁସେସ୍ ଅବାଉଟ୍ 60% ମାଇକା ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଆଉ ମାଇକାଟା କେମିତି ମାନେ ସବୁ ସିଡ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡ ଆଜ ସିଡ୍ସ ଇନ୍ ଆଗ୍ନିୟସ୍ ରକ୍। ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଥିଲେ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା। ତ ସିଡ୍ସ ଇନ୍ ଇଗ୍ନିୟସ୍ ରକ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଟାମର୍ଫିକ୍ ରକ୍ସ ଅଲସୋ। ତେଣୁ ଦେयर ଆର୍ ଥ୍ରୀ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ମାଇକା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ରୁବି ମାଇକା ଯୋଉଟାକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାଇକା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମସ୍କୋଭାଇଟ୍ ମାଇକା ଯୋଉଟା ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ ମାଇକା କୁହାଯାଏ, ମସ୍କୋଭାଇଟ୍ ମାଇକା। ତାପରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାୟୋଟାଇଟ୍ ମାଇକା, ବାୟୋଟାଇଟ୍ ମାଇକା ଯୋଉଟା ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାର୍କ କଲର୍ଡ ମାଇକା କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାର ମେଜର ମାଇକା ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ଏରିଆ ଆମେ ଦେଖିବା ଝାରଖଣ୍ଡ ହେଉଛି କୋଡରମା, ତାପରେ ଗିରିଡିହ, ତାପରେ ହଜାରିବାଗ। ହଜାରିବାଗର ଏମପି କିଏ କିରେ? ହଜାରିବାଗର ଏମପି କିଏ? ହଜାରିବାଗର ଏମପି କିଏ? ହଁ ଜୟନ୍ତ ସିହ୍ନା, ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନା ପୁଅ ଜୟନ୍ତ ସିହ୍ନା ହଜାରିବାଗ ଏମପି ହେଲା। ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ସେଭଳି ଟିକେ କରିକି ଝାରଖଣ୍ଡର କୋଡରମା, ଗିରିଡିହ ଆଉ ହଜାରିବାଗ। ଆଉ ରୁବି ମାଇକା ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ କୋଉଠି? କୋଡରମା। ରୁବି ମାଇକାଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲାଣି। ଆଇଏମପି କରିଦଉଛି ମନେ ରଖିବ। ରୁବି ମାଇକା ଇଜ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ କୋଡରମା। ରୁବି ମାଇକା ଇଜ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ କୋଡରମା ହେଲା। ଆଉ ବିହାରର ନାୱାଡା ଗୟା ଏରିଆ ହୁଇଚ ଇଜ ଆଡଜେସେଣ୍ଟ ଟୁ କୋଡରମା ହେଲା ବିହାର। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ହେଉଛି ନେଲୋର, ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ, କୃଷ୍ଣା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର, ଉଦୟପୁର ଆଉ ଭିଲୱାରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ ମାଇକା ରିଜର୍ଭ ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ ନମ୍ବର 1, ଆଉ ତାପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବିହାର। ତା ପ୍ରଡକ୍ସନଟା ଦେଖିଲ ରେ, ମାଇକା ପ୍ରଡକ୍ସନଟା ଦେଖିଲ। Andhra Pradesh first. ନମ୍ବର 1 ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାପରେ Rajasthan, Bihar, Jharkhand. 2 ରାଜସ୍ଥାନ, 3 ବିହାର। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା 4, 3 ରହୁଛି ବିହାର। କରେକ୍ସନ ଦେଖ, ମୁଁ ଯୋଉଠି କରେକ୍ସନ ଲେଖିଦେଇଛି ସେଟା ଦେଖିବ। ମୁଁ କରେକ୍ସନ ଲେଖି ଦଉଛି। କରେକ୍ସନ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ ମାଇକା ପ୍ରଡକ୍ସନ, ଏଇଟା ତ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା କଥା। କଣ ଏଗୁଡ଼ା କେତେ କଣ କହିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋଲ୍ଡ ଦେଖିବା ହେଲା। ଗୋଲ୍ଡ ଦେଖିବା ଦେଖ, ଗୋଲ୍ଡ ଜାଣିଛ କଣ? এটা ধরবার স্ট্রাকচার भी দেখা যায়। মোস্ট গোল্ড ইন ইন্ডিয়া ইজ ফাউন্ড ইন কোয়ার্টজ ভেন্স অফ schist stocks of a Dharwar rock system. It is known as metal line reserve. It is known as metal line reserve. It has quartz veins of a schist rock. Very important. ସିଷ୍ଟ ରକ୍ ନା କଣ କହିଲେ? हाँ schist rock. এটা pronounce schist করা হচ্ছে, তা স্পেলিং হচ্ছে SCHIST। देखा ମୁଁ କରିଦେଇଛି ଆଇଏମପି, ଏଟା ଗୋଲ ବୋଲିକି ଆଇଏମପି ଲେଖି ଦେଇଛି, ସେଟା ମନେ ରହିବ, ତମେ ଦେଖିବ ତମେ ହେଲା। ତାପରେ ସମ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ସ୍ୟାଣ୍ଡ, ମାନେ କଣ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉଛି କିରେ? ଯୋଉଟା କହୁଛି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ରିଭର ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଏ ମାନେ ସମ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କଣ? ଇଟ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ପ୍ଲେସର ଡିପୋଜିଟ୍। PLCR ପ୍ଲେସର ଡିପୋଜିଟ୍, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲେସର ଡିପୋଜିଟ୍। ଏ ଯୋଉ ନଦୀର ଯୋଉ ବାଲି ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଥିରେ ବି କିଛିଟା ଗୋଲ୍ଡର ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମେଜର ଡିପୋଜିସନ ହଉଛି ଚମ୍ପିୟନ ଆଣ୍ଡ ଓରେଗାମ ରିଫ୍, ମାନେ କୋଲାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ KGF। अरे केजीएफ ଜାଣିଛ ନାଇଁ? କୋଲାର ଗୋଲ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ। ତ Yes, ସେଟା sir. ସେଟା କୋଲାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସେଟା କୋଲାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଚମ୍ପିୟନ ଆଣ୍ଡ ଓରେଗାନ ରିଫ୍, ଯୋଉ ଏରିଆଟା, ତା ଏରିଆ ନାଁ ହଉଛି ଚମ୍ପିୟନ ଆଉ ଓରେଗାଓଁ। ତାପରେ ଓକାଲେ ରିଫ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ହୁଟି ଏରିଆ, ରାଇଚୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲା, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ। ଏଇଟା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ। About 70% of gold in the country is obtained from the mines of Karnataka. Very important line ହେଲା। About 70% of gold in the country is found in the mines of କୋଉଠି? କର୍ଣ୍ଣାଟକା। ତାପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଆସିବା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାମଗିରି ଗୋଲ୍ଡ ଏରିଆ, ଅନନ୍ତପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲା। ରାମଗୁର ଗୋଲ୍ଡ ଏରିଆ, ଅନନ୍ତପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ 25% gold in the country is obtained from Andhra Pradesh. Gold is also obtained from the କଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଆମର ମାନେ ଇଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାଟା ଯୋଉ ଝାରଖଣ୍ଡ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ହେଲା। ଫ୍ରମ୍ ଦ ରିଭର୍ସ ଅଫ କଣ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ଦ, ମୁଁ କହିଲି ରିଭର ସ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବି କିଛି ପରିମାଣରେ ମିଳେ। ତେଣୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ରିଭର୍ସ ଅଫ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ସେଥିପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନାଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଝାରଖଣ୍ଡ, ଯୋଉଟା ଝାରଖଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ସୋନରେ ବି ଇଣ୍ଡସ୍ ନିୟର ଲାଦାଖ, ଏସବୁରେ ବି ତା ସ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ନଦୀମାନଙ୍କର ସ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବି କିଛି କିଛି ପରିମାଣରେ ଗୋଲ୍ଡ ମିଳୁଛି ହେଲା। ଦେଖ ତେଣୁ ଯୋଉଟା ନଦୀ ସ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ମିଳିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଡିପୋଜିଟ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯୋଉ ଗୋଲ୍ଡ ଗୁଡାକ ନଦୀ ସ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ବା ଯୋଉ ନଈର ପାଣିରୁ ଯୋଉ ବାଲୁକାରୁ ଯୋଉଟା ମିଳୁଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଡିପୋଜିଟ୍ କହିବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଡିପୋଜିଟ୍। ଆଉ ଏଷ୍ଟିମେଟେଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଫ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ମିନେରାଲ ହଉଛି କେତେ କିରେ?
केरल रे प्राय देखा जाउछि 26.1 मिलियन टन ऑफ व्हिच 5.86 टन इज गोल्ड मेटल एते प्लस डिपॉजिट हेछि ना 5.86 टन गोल्ड मेटल अछि एते तापर देखिए लार्जेस्ट एटा कर दउछि या सब देखो रे जो लिखु 2011 डाटा गुडा तापर लार्जेस्ट रिसोर्स ऑफ गोल्ड फॉरेस्ट जो हमर अछि लार्जेस्ट रिसोर्स ऑफ गोल्ड फॉरेस्ट माने प्राइम देखिबा इज इन बिहार फॉलोड बाय कर्नाटक राजस्थान वेस्ट बंगाल तापर आंध्र प्रदेश तापर मध्य प्रदेश तापर आ गोटे तो मन रख तो गोल्ड एक्सट्रैक्शन जदि कर्नाटक रैंक्स फास्ट फॉलोड बाय गोल्ड एक्सट्रैक्शन रे कर्नाटक रैंक्स फास्ट तापर राजस्थान तापर वेस्ट बंगाल बिहार आंध्र प्रदेश के देखिबा गुडा कर चेंज मतलब चेंज हे नथिबो कि बॉयटा प्राय भले अच्छा तापर ये गोल्ड रो गला आ गोल्ड को तुम जानि छ ता गोल्ड रो सिंबल कोन औरियम एयू गोल्ड रो सिंबल टा आ बेसी देखा जाउछि कोठी मेजर जो गोल्ड रो माने 70% गोल्ड माने माइंस अछि कर्नाटक रे सेतु 70% कोन ऑब्टेन करा होछि टोटल इंडिया रो जति गोल्ड प्रोडक्शन अच्छा सिल्वर तापर आसीबा नेक्स्ट होछि सिल्वर सिल्वर कोन कि रे सिल्वर सिंबल कोन आ सिल्वर सिंबल कोन जी एजिटा कोन तार एटा लैटिन नांडा ना कोन कि कोठु आसी अर्जेंटियम आर्जेंटियम देखो एकरा सब प्लस 2 पाठ प्लस 2 समय कथा उडा एगुडा को मन रहबो नि जाऊ टिके टिके मन रखिदो हम मानकर केते को पके दोसन ठीक नै ना देखो सिल्वर इज जनरली फाउंड इन मिक्स्ड फॉर्म which ores like zinc lead or copper hela ଆଉ मेन देखा जवार एरिया ऑफ राजस्थान हला जवार एरिया ऑफ राजस्थान कोलार एंड चित्रदुर्ग एरियाज ऑफ कर्नाटका and district of Kudafa and Guntur and Kurnool of Andhra Pradesh are famous for production of silver very important line hela eta मन रखियो hela production of kon silver Rajasthan is producing 84% of silver of the country Rajasthan is producing 84% silver of the country hela डायमंड जदि हम देखिबा तापरे डायमंड होची पान्ना डिस्ट्रिक्ट ना सुनिथियो पान्ना डिस्ट्रिक्ट रो अरे पान्ना डिस्ट्रिक्ट ना सुनिछ ना बहुत हम पढुछु एटा पान्ना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश रो मध्य प्रदेश रो पान्ना डिस्ट्रिक्ट डायमंड पाइन वेरी फेमस मन रखियो एटा सब तापर देखो नेशनल पार्क भी अछि ओटे पान्ना रे जानि छ नै पान्ना हाथ पान्ना तो एटा मन रखियो तारे आंध्र प्रदेश रो जगह अछि कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट रे ता जो मुन्नी माडुगु बांगानापल्ली कंग्लोमरेट कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट रो मन रखियो आंध्र प्रदेश रो एटा मन रहला किंतु एटा पान्नाडा किंतु एमथिला मन रखियो पान्नाडा बहुत टाइम आछि आ गुटे अछि वाजारा कारूर किम्बरलाइट पिपो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आ गुटे अछि ग्राभेल्स ऑफ कृष्णा रिवर बेसिन आंध्र प्रदेश एटा सब देखा जाय डायमंड सब देखा जाय अच्छा तापर लेड देखो देखो द मेन ओर ऑफ लेड इज गालेना वेरी इंपोर्टेंट हैला इज गालेना the main ore of lead is galena it is found in the sedimentary rocks of limestone and sandstone it is found in the sedimentary rocks of limestone and sandstone हैला तापर देखिया दी जवार रॉक्स माने उदयपुर डिस्ट्रिक्ट जोटा ऑफ राजस्थान इज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ लेड 80% ऑफ लेड इज प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान हैला 80% लेड जो प्रोडक्शन होउची राजस्थान रे तापर से जिंक रो कोन यूज होगरे मेनली जिंक टा कुछ में यूज होची जिंक टा काहे यूज होची galvanize yes it is used mainly in galvanization टायर रे भी यूज होची ड्राई सेल तयारी करे बारे जो ड्राई सेल और बैटरी सेते भी जिंक अछि ना ये होची माने ड्राई सेल इंडस्ट्री रे यूज होची तापरे उदयपुर रो पेंट भी तो यूज करा होची लीड पेंट हां यूज होची तापरे उदयपुर रो जगह अछि मोचिया मागरा एरिया आ गोटे अछि राजसमंद आ चित्तौर एटा मेजर जिंक प्रोड्यूसिंग एरिया इन राजस्थान ऑलमोस्ट टोटल प्रोडक्शन ऑफ जिंक इन द कंट्री इज डन इन राजस्थान एटा मन रखो राजस्थान ना मेजर जिंक प्रोड्यूसिंग स्टेट टा इंडिया तापर लेखो लेड जिंक रिसोर्सेस आर इन राजस्थान बिहार महाराष्ट्र मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश गुजरात उत्तराखंड वेस्ट बंगाल ओडिशा सिक्किम तमिलनाडु और मेघालय माने लेड और जिंक रिसोर्सेस उडा को मेनली एरिया देखा जाउछ तापर क्रोमाइट देखो अबाउट 96% क्रोमाइट रीजन इन इंडिया इज इन कोडी करे एटा जदी कहि दबो ना कोन कोडी ओडिशा ओडिसा रा कोडी केंदुझर नो क्रॉस वोटिंग कोडी हिचे
ଆରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କୋଉଠି ହେଇଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ରେ? ଓଡ଼ିଶାର सर କୋଉ जड़े मुस्लिम गर्जन କୋଉଠି କୋଉ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି? केंजर ମାନେ ना କିଛି कटक ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ना ଏଗୁଡା। ना ତ ମାନେ କୋଉଠି ହେଇଛି ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ କୋଉଠାର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି କୁହନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କୁହ। सर कटक बोले ବାରବାଟୀ କଟକର ବାରବାଟୀ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି। हाँ सर 12टी। କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ 96% କ୍ରୋମାଇଟ୍ ରିଜର୍ଭ ଅଛି ଜାଣିଛ ଏଟା? ଆମେ ତ ନିଜ କଥା କିଛି ଜାଣିବାନି ନା, ଆମ ନିଜକୁ ଆମର ପ୍ରଶଂସା ନାହିଁ କିଛି। About 96% chromite reserve of India is in Kottaka district of Odisha. ହେଲା सर सुकिंदर ଅଛି सर। ହଁ ଏଟା ଏବେ ସୁକିନ୍ଦା କଟକ ଆସୁନି କିରେ? सर ଯାଜପୁରରେ ଆସୁଛି ସର ଏଟା। ହଁ ଏଟା ଯାଜପୁର ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ସୁକିନ୍ଦା ହଁ ଯାଜପୁର ଏବେ ନ୍ୟୁଲି ଯାଜପୁର କହିବା ଆଉ କଣ। ଏଟା ଆଗରୁ ଯାଜପୁରଟା କଟକରେ ଥିଲା ନା। ସୁକିନ୍ଦାର ଏମପି କିଏ କିରେ? ଏମଏଲଏ କିଏ ସୁକିନ୍ଦାର? ଆରେ ସୁକିନ୍ଦା ଏମଏଲଏ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ? The Sukinda area is of this district is famous for high quality chromite. ହେଲା The Sukinda area of this district is famous for high quality chromite. It is also found in limited quantity in Kendujhar and Dhenkanal area also. ସୁକିନ୍ଦାର ସେ କଣ ଥିଲା ତା ନା? ଘଡେଇ ଘଡେଇ ପୁଅ ନା ଏବେ ଏମଏଲଏ ନାହିଁ କି? ଘଡେଇର କଣ କୋଉ ଘଡେଇ ତା ନା? ପ୍ରତାପ ଘଡେଇ। ପ୍ରଫୁଲ ଘଡେଇ ପୁଅ ନାହିଁ କି ଏମପି ଏମଏଲଏ ପ୍ରଫୁଲ ଘଡେଇ। ତାକୁ ସେ କଣ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି କଣ ତା ନା ସେ ଝିଅଟା ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛି। ତାଜେଲି ହଁ ଏମିତି ଟିକେ ମନେ ରଖିଲେ କଣ କି ମନେ ପଡିବ ପରୀକ୍ଷାରେ। ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଡିସ୍କସନ ହେଇଥିଲା ହେଇଥିବା ମନେ ରଖିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆମର କଣ ଗଲା। ଆମେ ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା ଟିକେ ମାର୍କ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଦେଖ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ହେଲା ଦ ମେଜର ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ସେୟାର୍ସ about 98% of the total production of chromite। ଏବେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ସେୟାର୍ସ about 98% of the total production of chromite and rest of the production is done with the district of Hassan in Karnataka। Hassan district କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଲା ହାସନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ତାପରେ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଦେଖିବା ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଲେଖ ଦ ମେଜର ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ଏରିଆ ଆର ଆଜମୀର ହେଲା ତାପରେ ବିଲୱାରା ଅଲୱାର ଉଦୟପୁର ରାଜସ୍ଥାନ ଉଡାଫା ଅନନ୍ତପୁର ଆଉ ମାଭୁବ ନଗର ମେହବୁବ ନଗର ନା ମାଭୁବ ନଗର କି ମେହବୁବ ନଗର ଗୋଟେ सर महबूब नगर। ମେହବୁବ ନଗର ମେହବୁବ ନଗର ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ଲେଖାଯାଇଛି ମେହବୁବ ନଗର ଅଲୱା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉଦାଫା ଅନନ୍ତପୁର ମେହବୁବ ନଗର। ମେହବୁବ ନଗର ଇନ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ସିଂଭୂମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍ ଝାରଖଣ୍ଡ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ମିଳେ। ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଫାଇବର ଗୁଡାକ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଆନ୍ସର କହିଦେଲି ସରି ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଫାଇବରଟା ମେନଲି ଯୋଉ ତିଆରି ହୁଏ ଫାୟାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ଭଲ ହୁଏ। ଯୋଉ ଫାୟାର ଇଏ ପାଇଁ ଯୋଉ ଦେଖିବ ଯୋଉ ଫାୟାର ଫାଇଟ୍ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ସବୁ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ କାମ କରନ୍ତି ଫାୟାର ଇଏରେ ତ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପୋଷାକଟା ତିଆରି ହଉଥାଏ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଫାଇବର ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଜାଣିଛ ତ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଫାଇବର ତିଆରି ହୁଏ ବୋଲି? नो सर ଯୋଉ ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ କଣ ଯୋଉମାନେ ଫାୟାରମ୍ୟାନ ଯୋଉମାନେ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଲାଇମଷ୍ଟୋନ ଆମେ ଦେଖିବା ଲାଇମଷ୍ଟୋନ ଇଜ ଅବଟେନ୍ ଫ୍ରମ କୋଉଠିକି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ ମେନଲି ଏଟା କୁଡାଫା ରକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖାଯାଏ ବିନ୍ଧ୍ୟାନ ରକ୍ସରେ ବି ଦେଖାଯାଏ ବିନ୍ଧ୍ୟାନ ରକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଆଉ ଇଟ୍ ଇଜ ମେନଲି ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଲାଇମ ତ ଜାଣିଥିବ ଲାଇମ ମାନେ ଲାଇମ କଣ୍ଟେନର ଅଛନ୍ତି ସିମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ହବ ଆଉ କଣ ମେନଲି ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦ ମେଜର ଲାଇମଷ୍ଟୋନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ଏରିଆ ହଉଛି କୋଉଠିକିରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ସାତନା ଜବଲପୁର କଟନୀ ଇନ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାୟପୁର ତାପରେ ଦୁର୍ଗ ବିଲାସପୁର ଇନ୍ ଛତିଶଗଡ଼ କୋଡାଫା ଆଦିଲାବାଦ କରିମନଗର ହେଲା ଗୁଣ୍ଟୁର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏଟା କରିମନଗର ହେଲା କରିମନଗର ଆଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଟୁର ଇନ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କରିମନଗର and Guntur in Andhra Pradesh चित्तौर अजमेर सिरोही उदयपुर राजस्थान जूनागढ़ ଆଉ ଜାମନଗର ଇନ୍ ଗୁଜରାଟ ଜୁନାଗଡ଼ ଆଉ ଜାମନଗର ଇନ୍ ଗୁଜରାଟ ଦେଖାଯାଏ କଣ ଲାଇମଷ୍ଟୋନ ଆଉ ସେପଟେ ମେନଲି ବେଶୀ ସିମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା ସେପଟ ସାଇଡରେ ନା ଲାଇମଷ୍ଟୋନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁଜରାଟରେ ଆଉ ଯାହା ଦେଖାଯାଇଛି ତାପରେ ଆସିବା ଡୋଲୋମାଇଟ କୁ ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖିଦବ ଟିକେ କଣ ଲାଇମଷ୍ଟୋନ କୋଉ କୋଉ ଏରିଆରେ ମିଳେ ମେନଲି ସିମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଏଟା ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଲାଇମଷ୍ଟୋନଟା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖ ଡୋଲୋମାଇଟ ହଉଛି କାହାର ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଆମେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଆଉ ଏ ମିକ୍ସଚର ଅଫ ଲାଇମଷ୍ଟୋନ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଡୋଲୋମାଇଟର ଦେଖ
डोलोमाइट मेजर एरिया होची ओडिसा रे सुंदरगढ़ आउ मध्य प्रदेश रे मध्य प्रदेश झाबुआ बालघाट आउ जबलपुर आउ छत्तीसगढ़ रो बिलासपुर दुर्ग एरिया गुडा करे आंध्र प्रदेश द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर 30% डोलोमाइट फॉलोड बाय छत्तीसगढ़ आउ ओडिशा फॉलोड बाय छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा अच्छा गोटे मैं तुमको करेक्शन करिया थिला आज जो क्वेश्चन देथिले ए जो ये रकम कहला जो एंडेंजर्ड स्पीसीज कोठी बोली कि से जो थिला गोटे कोन रे जो ग्रेट इंडियन बस्टार्ड एटा क्रिटिकली एंडेंजर्ड एटा कोन एबे क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी को एस्ट्रानिक रे हाँ सर मुझे जेंदा कहूतले अपन से जेंदा एंडेंजर्ड कहले मुझे कहली क्रिटिकल इंजर्ड ही सर एटा न्यू लिस्ट सर बाहर आईयूसीएन रो जे मते ना कॉल करथिले जे मते से कथा कहउथिले जे एटा एक्चुअली कोन ना आउ को चॉइस दला हबनी आ को चॉइस टा हबो एटा एंडेंजर्ड में पचारि सारा सब अलग अलग सर एटा ही होबो सर हां सर एटा हो बट एटा क्रिटिकल इंजर्ड हां सर सेटा तो एंडेंजर्ड नहीं हां एटा क्रिटिकली एंडेंजर्ड आगुरु एंडेंजर्ड थिला एक्चुअली 2015 12 बेल को एबे टिके आ 10 वर्ष हो गला ना एबे कोन नुवा एटा क्रिटिकल एंडेंजर्ड को आसी बोली भाबछि आ सो देखि दो एटा टिके सेटा केते गुडा के vulnerable भी हेइ जाइछन्ती हां हां बाहर चिपका रेडाटा बुकटा रिसेंटली देखि जाउथो बेले क्वेश्चन जेतु आसु ना एगुडा तो मेनली हॉट एरिया गुडा को क्वेश्चन आसी सब सर सेठी ऑप्शन रे रेड पांडा भी थिला रेड पांडा तो एंडेंजर रे अछि ना नहीं आउ जो अलगा सब गुडा के एंडेंजर्ड रहे दरकार ना गोटे रहि गले हो कि जो चॉइस रो मने पड़नी कोन थिला से चॉइस गुडा देखि दबो टिके सब गुडा नथिबो एंडेंजर्ड एटा मोस्ट प्रोबब्ली एटा ही लागुची आ गुडा देखिबो नले हला सब गुडा एबे हम जो रिसेंट लिस्ट ला बाहर छी कि वल्नरेबल कि एंडेंजर्ड कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड हला कि एक्सटिंक्ट कि देखि दबो बडा टिके रेड डाटा बुकटा हमर सेटा पुरुना क्वेश्चन ना सेते में हाँ एटा 2012 मसिया एटा आईएस रे पड़िथिला आईएस प्रीलिम क्वेश्चन टा तो 2012 मसिया ना तो तळगु एटा एंडेंजर्ड स्टेटस दाखला से अनुसार हाँ। क्वेश्चन देते अच्छा हो देखो तो हमर डोलोमाइट टा मेनली बिलासपुर दुर्ग हैला जब ओडिसा रो सुंदरगढ़ रे मिले मेनली मन रखो आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर 30% डोलोमाइट ऑफ डोलोमाइट तापर छत्तीसगढ़ रे 23% ओडिसा जो 18% एटा चेंज जदी हे गलानी देखि दबो टिके डोलोमाइट रो प्रोडक्शन स्ट्रक्चर वर्तमान केते अछि देखो एबे देखिले डोलोमाइट रो प्रोडक्शन टा केमति अछि सीरियल टा एटा 2011 डाटाटा डोलोमाइट रो देखिलो एबे कोन अछि देखिलो रे के देखुनो कि रे छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश हाईएस्ट कोडी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कोड देखिलो छत्तीसगढ़ देखो लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ डोलोमाइट छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ तापरे आंध्र प्रदेश तापरे कर्नाटक तापरे मध्य प्रदेश ओडिसा के तरफ से ओडिशा आछि मध्य प्रदेश पर तेलंगाना तापरे ओडिशा अच्छा तो छत्तीसगढ़ रे आसी नंबर 1 एटा नंबर 1 रे आसी तापरे आंध्र प्रदेश नंबर 2 रे आसी आउ केते परसेंटेज देछि कि हां से देइ छै 39% छत्तीसगढ़ देखो एगुडा मुजरा लिखु छ नले करेक्शन देखि दबो गूगल रे मुले करेक्शन गूगल रे देखि दबो अच्छा तापर जिप्सम देखो जिप्सम हो इट इज यूज्ड मेनली प्रोडक्शन ऑफ कोन जिप्सम टा जानिथो कोन यूज होगरे जिप्सम टा कोन कैल्शियम सर जी जिप्सम रो कंपाउंड रो फॉर्मूला टा कोन CSO4 2H2O केते हाइड्रेट 2H2O सर CSO4 डबल हाइड्रेट CSO4 2H2O होला देखो जो जिप्सम है इट इज मेनली फाउंड इन कोठी इट इज मेनली सीमेंट मेनली प्रोडक्शन सीमेंट यूज वे सीमेंट प्रोडक्शन रे प्लास्टर ऑफ पेरिस रे प्लास्टर पर हाफ H2 जानि जो कैल्शियम सल्फेट एटा कैल्शियम सल्फेट तो कैल्शियम सल्फेट 2H2 कैल्शियम Yes, yes, sir. सल्फेट Calcium कैल्शियम sulfate. सल्फेट 2H2 ला जिप्सम किन कैल्शियम सल्फेट हाफ H2 ला प्लास्टर ऑफ पेरिस टू जगह हाफ करले प्लास्टर ऑफ पेरिस हे जो तो एटा मेनली सीमेंट रे प्लास्टर ऑफ पेरिस मके बनै बारे हैला आ फर्टिलाइजर्स रे भी यूज हुए राजस्थान रैंक्स फर्स्ट in the production of gypsum. Rajasthan ranks first in the production of gypsum, 99% of the total production, followed by Jammu and Kashmir.
Other gypsum producing states are Gujarat, Tamil Nadu. 80% of gypsum is available in Rajasthan for mining also. Major gypsum producing center होची राजस्थान रे नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बारमर, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट एवढा सब गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ଆଉ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରରେ ହେଉଛି ୟୁରି, ବରମୁଲା, ଡୋଡା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ତାମିଲନାଡୁରେ ହେଉଛି ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀ, କୋଏମ୍ବଟୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜିପ୍ସମରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମାର୍ବଲ। ଦେଖ ମାର୍ବଲଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମାର୍ବଲ ହେଲା ଏଇଟା ଏଇଟା ଜାଣିଛ ମେଟାମର୍ଫିକ ରକଟା ମାର୍ବଲଟା। ଆଉ ଇଟ୍ ଇଜ ଫାଉଣ୍ଡ ମେନଲି ଇଟ୍ ଇଜ ମେନଲି କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ମାର୍ବଲଟା କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ବିଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ। ଆମେ ତ ଚଟାଣ ଫଟାଣ ବନେଇବାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ନା ବିଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ। से कौन द माक्राना एरिया ऑफ नागौर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान इज फेमस फॉर इट्स प्रोडक्शन वेरी इंपोर्टेंट। द माक्राना एरिया ऑफ नागौर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान इज फेमस फॉर इट्स प्रोडक्शन। अदर मेजर मार्बल प्रोड्यूसिंग एरियाज आर कौन राजसमंद, जैसलमेर एंड अजमेर है। मध्य प्रदेश सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मार्बल। आउ जबलपुर मध्य प्रदेश देखिए आप जबलपुर, बैतूल आर मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज। आउ विशाखापट्टनम भी मार्बल रिजर्व अच्छी मेनली तो मन रखे माक्राना एरिया ऑफ नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कौन राजस्थान द फेमस फॉर इट्स प्रोडक्शन मार्बल। आउ एटा मेटामर्फिक रॉकटा एवला ग्रानाइटटा कौन इग्नियस रॉकटा। आउ एटा मेनली तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आउ राजस्थान देखा जाए। ग्रानाइटटा सब मन रखे इग्नियस रॉक। तापर देखो स्लेट स्टोन कौन कि स्लेट स्टोन टा होची मध्य प्रदेश रे, आंध्र प्रदेश रे, हरियाणा रे देखा जाए। सैंडस्टोन टा राजस्थान रे। टंगस्टेन टा इंपोर्टेंट टा। स्लेट टा होची मेटामॉर्फिक ना सेडिमेंटरी कोडा ग्रेनाइट टा स्लेट स्टोन ना मेटामॉर्फिक तो लिखा है स्लेट स्टोन टा देखियो स्लेट स्टोन सब गुड़ा में लिखा है मेटामॉर्फिक हां मेटामॉर्फिक এটা মেটামরফিক রকটা ফাইন গ্রেন মেটামরফিক রক ହେଲା देखि दबो टिके सैंडस्टोन इसो देखि दबो टिके मेटामरफिक टा सैंडस्टोन है सेडिमेंटरी। अच्छा सेडिमेंटरी। अच्छा टंगस्टेन टा देखो टंगस्टेन टा सैंडस्टोन टा हला सेडिमेंटरी रक। एटा न जो डाउट होबे देखि दबो बा सेडिमेंटरी पुराना एटा तो आ स्लेटस्टोन टा हमर होची कोन ना एटा मेटामरफिक रक। अच्छा एटा देखो टंगस्टेन टा होची डेगांगा माइनिंग एरिया नेगोर डिस्ट्रिक्ट डेगांगा माइनिंग टा मन रखियो। डेगांगा माइनिंग नेगोर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान इज फेमस फॉर टंगस्टन प्रोडक्शन। हम जो फिलामेंट जो बल्ब रो फिलामेंट टंगस्टन ना टंगस्टन रो स्टोरी जानिथो केते चेष्टा करला पर टंगस्टन हला। ऑल टंगस्टन रिसोर्स इन इंडिया आर प्लेस्ड अंडर द रिमेनिंग रिसोर्सेस कैटेगरी। एटा रिमेनिंग रिसोर्सेस कैटेगरी आछी। एटा गोटे रिमेनिंग रिसोर्सेस कैटेगरी अछि। आ गोटे रिमेनिंग रिसोर्सेस तुम कहिया भूली जाइछि बोले। आ गोटे रिमेनिंग रिसोर्सेस कोठा आछि कोठे दे भूल गेले कोठ कहिया पेना देखि दो पड़ला बेले। अच्छा तापर टीन होची छत्तीसगढ़। टीन टा कोन कि फेरस ना नॉन फेरस। अरे टीन टा फेरस ना नॉन फेरस नॉन फेरस छत्तीसगढ़ है छत्तीसगढ़ जो फॉरमोस्ट प्रोडक्शन तारे बाराइट्स टा कोन कोड देखा जाए को डिस्ट्रिक्ट रे कुडाफा डिस्ट्रिक्ट माना गामपेट इन आंध्र प्रदेश गोटे एरिया अछि तो कुडाफा डिस्ट्रिक्ट रे अछि। लार्जेस्ट बाराइट्स रिजर्व इन द वर्ल्ड बाराइट्स है। तापर पाइराइट्स होची रोहतास डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज फेमस फॉर इट्स प्रोडक्शन रोहतास डिस्ट्रिक्ट। अदर स्टेट्स ऑफ वेयर पाइराइट्स इज फाउंड झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवढा देखियो बाराइट्स एंड पाइराइट्स। द रॉक सॉल्ट मंडी एरिया हिमाचल प्रदेश मंडी। अरे हिमाचल प्रदेश मंडी ना सुनिछ ना नहीं हिमाचल प्रदेश मंडी हां सेठी। अरे हिमाचल प्रदेश रे गोटे टाउन अछि कि जा ना होची कोन दा ना जो हमर लास्ट वाइस रह गेथिला। अरे लास्ट वाइस रह गेथिला मन इंडिया माउंटबेटन हां माउंटबेटन गोटे शहर अछि से बेला दिना रे नहीं सॉरी ना माउंटबेटन डेलहाउसी गोटे शहर अछि कि रे। यस सर डेलहाउसी अछि हिमाचल प्रदेश सॉरी डेलहाउसी।
ଡେଲହାଉସି କଣ କି ରାଜସ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ ଲାପ୍ସ। ଆଚ୍ଛା ରକ୍ ସଲ୍ଟ ଦେଖ ରକ୍ ସଲ୍ଟ ମଣ୍ଡି ଏରିଆ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହେଲା। ତାପରେ ଫସ୍ଫେଟ୍ ମିନେରାଲ ଦେଖିବା ଏଇଟା ମେନଲି ତ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଉପରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ରାଜସ୍ଥାନ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଉଛି ଫସ୍ଫେଟ୍ ମିନେରାଲ୍ସର। ତାପରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହେଲା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହେଲା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆପାଟାଇଟ୍ କଣ କିରେ? ଆପାଟାଇଟ୍ କୋଉଠି ବେଶୀ ମିଳେ? ଆପାଟାଇଟ୍ Purulia district of West Bengal, very important. Purulia district of West Bengal and Visakhapatnam district of Andhra Pradesh are major apatite producer. In West Bengal 61% ଦେଖାଯାଏ apatite production। ତାପରେ କ୍ୟାନାଇଟ୍ ରିଜର୍ଭ ଫାଉଣ୍ଡ ମେନଲି ଇନ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଝାରଖଣ୍ଡ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଦେଖିଦେବା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥିବ ଖାଲି। ତାପରେ କାଓଲିନ୍ ଯୋଉଟାକୁ ଚାଇନା କ୍ଲେ କୁହାଯାଉଛି, କାଓଲିନ୍ କୁ କୁହାଯାଏ ଚାଇନା କ୍ଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ମିନେରାଲ ଗୋଟେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ କଣ କଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରେ ଏଇଟା? ହଁ यूटेंसिल टाइप की चाइना की पोर्सेलिन एंड बोन चाइना चाइना ପାଇଁ ଚାଇନା କ୍ଲେ ଚାଇନା ମାଟି ଗୁଡାକୁ ଖାଉଛି ନା ଏଇଟା ସେଇଟା। ତାପରେ ଏଇଟା 2009-10 ରୁ 50% କାଉଲିନ୍ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ୱାଜ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ବାଇ ଗୁଜରାଟ। ତାପରେ କେରଳା, ରାଜସ୍ଥାନ ବୋଧେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବଣି। ଏଇଟା 2010-11 9-10 ର ଡାଟାଟା, ଆଜିକି 10-11 ବର୍ଷ ତଳ ଡାଟା। এটা ସବୁ ଟିକେ ଏଇଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଯୋଉ କରିଛି କରେକ୍ସନଟା ଦେଖିଦବ। କାଓଲିନ୍ ହେଲା ଚାଇନା କ୍ଲେ। ତାପରେ ଫାୟାର କ୍ଲେ ହେଲା ଫାୟାର ପ୍ରୁଫ୍ କ୍ଲେ। ଫାୟାର କ୍ଲେଟା ମେନଲି ୟୁଜ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ? ଫାୟାର ପ୍ରୁଫ୍ ବ୍ରିକ୍ସରେ ୟୁଜ୍ କରା ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଗଣ୍ଡୱାନା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଦେଖାଯାଏ। ଗଣ୍ଡୱାନା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ କ'ଣ ବେଶୀ କୋଉଟା ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ କିରେ? ଆରେ କୋଲ୍ कोल ଡିପୋଜିଟ୍ କୋଲ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ 98% ର ଅଧିକ ଗଣ୍ଡୱାନା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ। ତାପରେ ଝରିଆ କୋଲ୍ ରିଜର୍ଭ ଅଫ ଲେଖା ଝରିଆ ଯୋଉଟା ଝାରଖଣ୍ଡର। ତାପରେ କୋଲ୍ ରିଜର୍ଭ ଅଫ ରାଣୀଗଞ୍ଜ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ତାପରେ କୋରବା ଛତିଶଗଡ଼ର। ତାପରେ ନେଲି ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ରିଜିଅନ୍ ତାମିଲନାଡୁ ହେଲା। ତାପରେ ନେଲିନାର ଗୋଟେ ପିଏସି ଅଛି କିରେ? ଏଇ ନାଁ ଗୋଟେ ପିଏସି ଅଛି ବୋଧେ, ଏଠି ପିଏସି ଅଛି କ'ଣ ଭୁଲିଗଲେଣି। ନେଲି ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ରିଜିଅନ୍ ତାମିଲନାଡୁ ଆଣ୍ଡ ଦ ପ୍ଲେସେସ୍ ୱେର୍ ଫାୟାର କ୍ଲେ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଫାୟାର କ୍ଲେ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଫେଲ୍ସପାର କୋଉଠି କିରେ? ଫେଲ୍ସପାର କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ? ତା କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ନାଁ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ। ଫେଲ୍ସପାର କ'ଣ? ଆରେ ଫେଲ୍ସପାର କ'ଣ? ଅଛି SI3O8 ଦେଖିବ ଏଇଟା ସବୁ ଗୁଗଲ ମାରିକି ଦେଖିଦବ। ଫେଲ୍ସପାର ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଫେଲ୍ସପାର ହେଲା। ତାପରେ କରୁଣ୍ଡ୍ରମ୍ ହେଲା। କରୁଣ୍ଡ୍ରମ୍ ଏଇଟା ମେନଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବେଶୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଉଛି। ତାପରେ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍, ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଦ ମେଜର ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ଷ୍ଟେଟ୍, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଦ ମେଜର ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ଷ୍ଟେଟ୍। ସବୁ ଆଲୁମିନିୟମ ର ଇଏ ଗୁଡା। କୋଉଟା ଆଲୁମିନିୟମ ବି ତ? କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲିନି କ'ଣ କହିଲ? ସାର୍ ଆଲୁମିନିୟମ ଓର୍ ଗୁଡା ତ ଏଗୁଡା ସବୁ। ଆଲୁମିନିୟମ ମୁଁ କହିର। ତାପରେ ନିକେଲ ହେଉଛି 92%। ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ କହିଲି ଆଲୁମିନିୟମ ର ଓର୍ ସେଇଟା। ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କୋଉଟା? फेल्सपर टा ହଁ ହଁ ସାର୍। ଆଲୁମିନିୟମ ମେଜର ଓର ନାଁ ଲେଖୁନ ସବୁ ଲେଖ। ମେଜର ଓର ଆଲୁମିନିୟମ ଲେଖ। ବକ୍ସାଇଟ୍ ହେଲା, କରୁଣ୍ଡ୍ରମ ହେଲା, ଫେଲ୍ସପାର ହେଲା, କ୍ରାୟୋଲାଇଟ୍ ହେଲା, ଆଲୁନାଇଟ୍ ହେଲା, କାଉଲିନ୍ ହେଲା, ସବୁ ଆଲୁମିନିୟମ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆଲୁମିନିୟମ। ଯୋଉ ଫେଲ୍ସପାର ଫର୍ମୁଲା କହିଲି ବା KAlSi3O8 ଆଲୁମିନିୟମ ନାହିଁ କି ସେଥିରେ। ମେଜର ଆଲୁମିନିୟମ ଓର ହେଲା ବକ୍ସାଇଟ୍, କରୁଣ୍ଡ୍ରମ, ଏ ଯୋଉ କହିଲେ କରୁଣ୍ଡ୍ରମ ହେଲା, ଫେଲ୍ସପାର ହେଲା, କ୍ରାୟୋଲାଇଟ୍ ହେଲା, ଆଲୁନାଇଟ୍ ହେଲା, କାଉଲିନ୍ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଲୁମିନିୟମ ଓର ଗୁଡାକ। ଆଉ ନିକେଲଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ 92% ନିକେଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ବାକି ଯୋଉ 8% ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏମିତି ଦେଖ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା, ସବୁଗୁଡା ଥୋଡ଼ି ମନେ ରହିପାରିବ। ଏମିତି ଦେଖିବା ମନେ ରଖିବ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ, ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ହେଲ୍ପ କରିବ ହେଲା। ଏଇଟା ବେଶୀ ହେଲ୍ପ କରିବ। କିଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବା। ଗୁଡ଼ା ତ କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ ନା, ଜିନିଷ କିଛି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କେବଳ। ଖାଲି କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ କୋଉ ଏରିଆରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡରେ ପିକ୍ଚରାଇଜ କରିକି ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଲେ ବେଶୀ ମନେ ରହିବ। ତ ଯେତିକି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମର ଯେତିକି ମନେ ରହିଲା, ମେହନତ ତ କଲେ ହବ ନା, କରିକି ପଡ଼ିବ। ଯେତିକି ମନେ ରହିଲା, କିଛି ଗୋଟେ ଦିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ ହବ ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ନା ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଭୁଲ ହବ, କାରଣ ବହୁତ ପିଲା ଏତେ ଡେପ୍ଥକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ ଦିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ା ବି ଆମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ ହେଲା। सर तापर गोटे क्वेश्चन आसुची जेमति कि ग्राफाइट को एटॉमिक रिएक्टर रे केमति यूज करा होची एज ए मॉडरेटर। ନା ସେଟା କରିବା ସବୁ ରୁହ, କାହିଁ ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏଟା ଡିସ୍କସନ କରିବା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏନର୍ଜି ଫେନର୍ଜି କ'ଣ ପଡ଼ିଲାଣି? ସବୁ ଆସିବନି, ରିଆକ୍ଟର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସବୁ ଆସିବ ନା ଏବେ, ଛାଡ଼ିବେନି କିଛି, ସବୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା।
ଆଗରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ନିଜେ ବି ଛାଡ଼ିକି ଯାଏ ହେରି। ଏଗୁଡ଼ା କିଏ ଏତେ ପଢ଼ିବ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଏଇଟା ଦରକାର ହୁଏନି, ସେଇଥିରେ ତ ପିଟି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଯେମିତି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଟିକେ ଟଫ୍ ହେଲାଣି ତ ଆମେ ରିସ୍କ ନେଇପାରିବାନି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିବା ଏନର୍ଜି ହେଲା। ଦେଖ ମୋ ଉପରେ କିଛି ତୁମକୁ ଲେଖୁନି କି ଡ୍ରପ୍ କିଛି କରୁନି କହିଦେଉଛି ହେଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେବ ନହେଲେ ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ନହେଲେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ ଏବେ ସବୁ ପାୱାର ରିସୋର୍ସେସ୍ ପୁରା ଦେଖିବା କନଭେନ୍ସନାଲ ନନ୍ କନଭେନ୍ସନାଲ ସବୁ ସାରିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ପାୱାର ରିସୋର୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖିବା। ଆମର ଯେଉଁ ପାୱାର ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ଏନର୍ଜି ଏନର୍ଜି ମାନେ ପାୱାର ମାନେ କ'ଣ ଏନର୍ଜି ନା। ତ ଏନର୍ଜି ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ମାନେ ହେଲା କନଭେନ୍ସନାଲ ଏନର୍ଜି ସୋର୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ନନ୍ କନଭେନ୍ସନାଲ ଏନର୍ଜି ସୋର୍ସ। ଦି ଭାଗ ଯଦି କରିବା ଗୋଟେ ହେଲା କନଭେନ୍ସନାଲ ଏନର୍ଜି ସୋର୍ସ ଆଉ ନନ୍ କନଭେନ୍ସନାଲ ଏନର୍ଜି ସୋର୍ସ। କନଭେନ୍ସନାଲ ଏନର୍ଜି ସୋର୍ସରେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି କୋଲ୍ ହେଲା। କୋଲ୍ ଇଜ ଏ କନଭେନ୍ସନାଲ ଏନର୍ଜି ସୋର୍ସ। पेट्रोलियम इज ए कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। नेचुरल गैस इज ए कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। एटॉमिक एनर्जी इज ए कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। एटॉमिक एनर्जी कारण तो कौन सी तैयारी होछि ना थोरियम हला ये माने कोन यूरेनियम हला हाइडल एनर्जी वाटर रू। तो एगुड़ा सब हूँ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कोड़ा बायोगैस रू बायोमास रू सोलार एनर्जी है विंड एनर्जी है कि स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है कि टाइडल एनर्जी है वेव एनर्जी है ओटीसी एनर्जी है जियोथर्माल एनर्जी है। ओटीसी एनर्जी माने कोन एनर्जी करे ओटीसी माने कोन अरे ओटीसी Ocean माने thermal, ऑस्मोथर्मल हां ओशन ocean thermal ओशन थर्मल energy एनर्जी conversion. कन्वर्सन एनर्जी का ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन है ହେଲା ओटीईसी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। ताले हमर बायोगैस हला बायोमास हला सोलर एनर्जी हला विंड एनर्जी हला स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हला टाइडल एनर्जी हला वेव एनर्जी हला आ जियोथर्मल एनर्जी हला एगुडा सब हला कोन किमा ओटीईसी एनर्जी हला एगुडा सब हला नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तेणु एगुडा आम जब कह पुणी यहाँ आम गोटे प्रकार डिविजन कले आम गोटे कले कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ताकू जब आम डिवाइड कर दी प्रकार रिन्यूएबल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जोड़ा सरुनी रिन्यू करहब जोड़ा सरी जाऊँ क्षय हो जाऊँ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जमी मन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस गुड़ा कौन जोड़ा एगेन एंड एगेन यूज कर फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी सरी जाऊँ थोड़ी एगेन एंड एगेन यूज करहब ना। सोलर एनर्जी है विंड एनर्जी है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी देख हाइड कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल आउ रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल कंफ्यूज हम। कन्वेंशनल एनर्जी जोड़ा बहुत चिरा चरित आगुरी बहुत आगुरी जोड़ा चलता जोड़ा रिसेंट डेभलप होता माने नॉन कन्वेंशनल किंतु रिन्यूएबल नॉन एनर्जी कॉन्सेप्ट अलग। रिन्यूएबल गुड़ाक जोड़ा एगेन एंड एगेन यूज कर सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स विंड एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पानी थोड़ी सरी जाऊँगी तेणु रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स टाइडल एनर्जी वेव थोड़ी सरी जाऊँगी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स वेव एनर्जी ओटीसी एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी एगुड़ा सब कौन अरे एगुड़ा सब कौन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस गुड़ाक और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस गुड़ा कौन माने जोड़ा लिमिटेड जार सरी जमीती कि कोल नॉन रिन्यूएबल पेट्रोलियम लिमिटेड ना कि नेचुरल गैस है एटॉमिक एनर्जी है दे लिमिटेड। सो दीज आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस तेणु सब बेले कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भितर कंफ्यूज होवार नहीं। क्लियर ना अरे क्लियर है हां Last year এটা পড়িଥିଲା non conventional हाँ एटा पढ़िबो एटा पढ़ि सो क्वेश्चन कोथुर पकेबे एथुर तो पकेबे से कोड क्वेश्चन आनिबे कि सब एटा के भल भाबरे टिके एटा होची कांसेप्ट बेसिक पिलांगर करेक्ट एथि पिलांगर मैक्सिमम पिला देखिबो पिला कंफ्यूज होते कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल से भाबुती होते नॉन रिन्यूएबल सोर्स का नॉन कन्वेंशनल। अरे बहुत पिलांगर एबला धारणा आसला नै नॉन रिन्यूएबल सोर्स गुडा नॉन कन्वेंशनल से भाबुती तेणु एगुड़ा टिके टिके गुप्त दोष जो मानकर रही जाइए टिके एगुड़ा सब क्लियर हवा दरकार। अच्छा देख कोल देख प्रथम कोल स्टार्ट करबा तुम जानि तो कोलटा इंडिया रे कोल तो हमर थर्मल पावर तो बेसी ना हमर भी जो लाइन फैन जोल मेनली एनटीपीसी सब हमर थर्मल पावर ना तालचेर रु
ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ବି ଆମର ଅଛି କିନ୍ତୁ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ଇଣ୍ଡିଆରେ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ହଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଫୋରମୋଷ୍ଟ ପାୱାର ରିସୋର୍ସ ଆମର ହଉଛି କୋଲ୍ ହେଲା। ସେ କହୁଛି ଯେ ସେୟାର ଅଫ୍ କୋଲ୍ ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ଉପରେ ଆମେ ବେଶୀ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ବହୁତ ଅଛି ମାନେ ମେଜର ଡିପେଣ୍ଡାନ୍ସ ଅଛି କୋଲ୍ ଉପରେ। ଆଉ ସେୟାର ଅଫ୍ କୋଲ୍ ଇନ୍ ଟୋଟାଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି 67%। ଏଇଟା ବୋଧେ ବି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହବଣି ଦେଖିଦବ ଟିକେ 67%। ଆଉ କୋଲ୍ ଫିଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ 61% ଟୋଟାଲ କମର୍ସିଆଲ ଏନର୍ଜି ଡିମାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ कंट्री 61% କୋଲ୍ ପାୱାର जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करछ कोल सोर्स ରୁ ଆସିଥିବା इलेक्ट्रिसिटी। अरे इलेक्ट्रिसिटी केंति प्रोडक्शन हो जानि परसन नै इलेक्ट्रिसिटी केंति प्रोडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन କଥା ଆମେ पढिया को जन दरकार बायो रो जनरल साइंस भी दरकार हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन माध्यम रे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होउची। अरे एटा जणा अछि तो हां इलेक्ट्रिसिटी केंति प्रोडक्शन होउची। अरे इलेक्ट्रिसिटी केंति प्रोडक्शन होउची जुनेद आर यू देयर Yes, sir. इलेक्ट्रिसिटी केंति प्रोडक्शन होउची मनकर आम कहवा जेकोसी देख सब कम प्रथम कम है जे मनकर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मनकर दीटा गोटे इलेक्ट्रिक गोटे मैग्नेटिक फील्ड अच्छी तो मैग्नेटिक फील्ड रे मनकर नॉर्थ साउथ पोल भीतर मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल के रखा है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ इमेजिनरी कांसेप्ट हमर जे आम भाबु लाइन्स ऑफ फोर्स अच्छी तबने से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को आम कौन करवा गोटे आर्मेचर गोटे आर्मेचर माध्यम ताकू बुलेवा सेठी माने लाइन को कट करवा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को कट करवा कट कला माने कोन हो फ्लक्स डेवलप करिवो माने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो इलेक्ट्रिक प्रवाहित हो से आर्मेचर रे कॉइल रे तेणु आर्मेचर को बुलिया पाए गोटे जंत्र दरकार कंटीन्यूअसली माने घुरे घुरे दरकार फील्ड भीतर ताकू के बुलेवा हम और ताकू बुलेवा Turbine. कैसे ताकू बुलेवा टरबाइन मेकानिकल काम है टरबाइन को बुलेवा केमिकल मेकानिकल रो मोली काम होला मेकानिकल इंजीनियर रो काम होला टरबाइन केमति बुलेवा मेकानिकल काम होला मोशन प्रोडक्शन करे विभिन्न टाइप रो मोशन प्रोडक्शन करे मेकानिकल इंजीनियर रो काम तेणु टरबाइन को बुलेबो आर्मेचर को टरबाइन लगेबो तो टरबाइन टा को बुलेबो टरबाइन केमति बुलेबो आइदर तमे पानी पके कि ताको दुलदुल करके पानी पकेबो तापरे पानी पकेला माने पानी से टरबाइन बुली पारे टरबाइन रो ब्लेड टरबाइन ब्लेड ऊपर पानी पकेबा तो बुली पार टरबाइन रा थोड़ी हम जो डायग्राम ड्रा करके छोटे छोटे करथुन हे टाइप रो बोते गोटे गां भलिया आइदियो ना गोटे विलेज भलिया गोटे बड़ बड़ घर कि बड़ बड़ बिल्डिंग भलिया कि बड़ बड़ विलेज टाइप रो बड़ बड़ थिबो ना तो से पानी पकेबा दुलदुल करी पानी पकेला माने से बुलेबो हाइडल पावर प्लांट हमको होउची किंबा कोल जाली की कोल रो बाष्प कोल रो जाली की बाष्प बाहरिबो माने पानी को उत्तप्त करबा कोल जाली से जो बाष्प बाहरिबो से बाष्पटा फसफस करके छाड़िबा टरबाइन में देबो ताकू भी बुले पारे से बाष्प भी बुलेबो टरबाइन को तो सेटा कोल प्लांट सेटा पानी हीट करबा पई यदि कोल लगेले कोल ब्लेड पावर प्लांट पानी हीट करबा पई यदि न्यूक्लियर रिएक्शन करैले तो एटा एटॉमिक पावर प्लांट एटा पावर प्लांट कोन हला तेणु से टाइप जो जिन को जब आम कराला से कहते कोलटा मेनली ट्राडिशनल आम कोल को बहुत यूज करते आ कोल को जो यूज करते तो कोल जब आम डिपोजिशन देखा मेन तुम जान गंडवाना स्ट्रक्चर 92% अधिक कोल कौन मिले गंडवाना रॉक स्ट्रक्चर कि नहीं जान ना एटा को पीरियड रो कार्बोनिफेरस पीरियड और माने पर्मियन पीरियड कार्बोनिफेरस पीरियड और पर्मियन पीरियड को एरा रो अरे कार्बोनिफेरस पीरियड पर्मियन रा पीरियड कहला एटा को इपोक को एरा मत फास्ट कहल कार्बोनिफेरस पीरियड और पर्मियन पीरियड को इपोक को एरा अरे को इपोक को एरा एटा को इपोक को एरा कार्बोनिफेरस पीरियड और पर्मियन पीरियड कार्बोनिफेरस पीरियड और पर्मियन पीरियड को इपोक को एरा प्राइमरी इपोक ଆଉ ପାଲିଓଜୋଇକ୍ ଏରା ପ୍ରାଇମେରୀ ଇପୋକ୍ ପାଲିଓଜୋଇକ୍ ଏରା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ଏରା ଚାଲିଛି ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ପିରିୟଡ଼ ଚାଲିଛି ହୋଲୋସିନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଚାଲିଛି କୋଉ ଇପୋକ୍ ଟର୍ସିଆରୀ ଇପୋକ୍ କୋଉ ଏରା ନିଓଜୋଇକ୍ ଏରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ବଞ୍ଚିଛେ 2022 ରେ ଏଟା ଚାଲିଛି ହୋଲୋସିନ୍ ପିରିୟଡ଼ टर्सियरी इपोक सॉरी टर्सियरी कहछि क्वाटरनरी इपोक एंड न्यूजोइक एरा जो से जो कोल फॉर्मेशन कथा कहौ जे एटा जे कार्बोनिफेरस और पर्मियन पीरियड प्राइमरी इपोक आउ आउ को पैलियोजोइक एरा हला एटा जे प्राइमरी इपोक पैलियोजोइक एरा प्राइमरी इपोक सब भूली गलनी कि रे पैलियोजोइक एरा
ପିଲା ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି କଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଗଲା, କଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପକେଇଲେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛୁଇଁ ପାରିବେନି 100ଟାରୁ ହେଲା। ପ୍ରାଇମେରୀ ଇପୋକୁ ପାଲିଓଜୋଇକ୍ ଏରା। ତାପରେ ଦେଖ ଗଣ୍ଡୱାନା କୋଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ହେଲା କୋଲ୍ ଏରିଆଜ ଅଫ୍ ରିଭର ଭ୍ୟାଲି ଅଫ୍ ଦାମୋଦର କିମ୍ବା ସୋନ, ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ, ପେଞ୍ଚ, ୱାର୍ଧା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା ଗଣ୍ଡୱାନା କୋଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତାପରେ ଟର୍ସିଆରୀ କୋଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଟର୍ସିଆରୀ କୋଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ହେଉଛି ମେଘାଳୟ ଦାନ୍ତେଗିରି, ତାପରେ ଚେରାପୁଞ୍ଜି, ତାପରେ ଲେଟ୍ରିଙ୍ଗିଉ, ତାପରେ ମୋଆଲଙ୍ଗ। ଚେରାପୁଞ୍ଜି କୋଉ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ କିରେ? ଆରେ ଚେରାପୁଞ୍ଜି କୋଉ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ? ଖାସି hills। ଗାରୋ ଖାସି ଜୟନ୍ତିଆ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଚେରାପୁଞ୍ଜି। ଆଉ ମସିନରାମ, ଏବେ ହାଇଏଷ୍ଟ ବର୍ଷା କୋଉଠି ହଉଛି? ମସିନରାମରେ। ଆଉ ଅପର ଆସାମରେ ମାକୁମ, ଜୟପୁର, ନାଜିରା ଏରିଆ, ଏଇସବୁ ଏରିଆରେ କାଫି କୋଲ୍ ଦେଖାଯାଏ, କାଫି କୋଲ୍ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ଆମର ମେନଲି ଝରିଆ କୋଲ୍ ଫିଲ୍ଡଟା, ଝରିଆଟା ଆମର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ନା। ଆମ ଯୋଉ ରାଉରକେଲାକୁ ଆସୁଛି କୋଉଠୁ ଆସୁଛି କୋଲ୍ କିରେ? ଆରେ କୋଉ କୋଲ୍ ଆସୁଛି, କୋଉ କୋଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆସୁଛି? ହଁ ରାଉରକେଲାକୁ ଝରିଆ। ଆଚ୍ଛା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନାମଚିକ୍ ହେଲା, ତାପରେ ନାମରୁକ, ଦିଙ୍ଗ୍ରକ, ତାପରେ ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରର କାଲକଟ ଏରିଆ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ଆଉ ଯୋଉ ବେଳେବେଳେ ଏଇଟା ଭେରି ମୁଁ ଆଇଏମପି କରିଦେଉଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ଯୋଉ କୋଲ୍ 4ଟା ଫର୍ମରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତି ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍, ବିଟୁମିନସ୍, ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ଆଉ ପିଟ୍। ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଆରେ ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍, ବିଟୁମିନସ୍, ଲିଗ୍ନାଇଟ୍, ପିଟ୍ ଆଉ ବିଷୟରେ ଜଣା ଅଛି ତ? କମର୍ସ କ୍ଲାସ୍ 8ରେ ପଢ଼ା ହୁଏନି ଗୋଟେ ଥାଏ? ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍, ବିଟୁମିନସ୍, ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ଆଉ ପିଟ୍। ଆଉ ସବୁଠୁ ପିଓରେଷ୍ଟ ଫର୍ମ କୋଉଟା କୋଲ୍ର? ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍। ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି କୋଲ୍ ହେଉଛି ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍। 80ରୁ 95% କୋଲ୍ ଥାଏ ସେଥିରେ, ମାନେ କୋଲ୍ ମାନେ କାର୍ବନ ବେଶୀ ଥାଏ, 80ରୁ 95% କାର୍ବନ ଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ମେନଲି ରିଆସାଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ରିଆସାଇ ମାନେ ଯୋଉଟା ଜାମ୍ମୁ ପାଖରେ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏଇଟା ବେଶୀ ଏଇଠି ମିଳେ ହେଲା। ତାର ବିଟୁମିନସ୍ ଏଇଟା ମିଡ଼ିୟମ କ୍ୱାଲିଟି କୋଲ୍, ଗୋଟେ 42ରୁ 72% କାର୍ବନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥାଏ ଏଥିରେ। ଆଉ ଏଇଟା ବିକମ୍ କ'ଣ ଅପର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ ଭଳିଆ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଟିକେ ଛୋଟ କ୍ୱାଲିଟିର, ଏଇଟା କମ୍ କ୍ୱାଲିଟିର। ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ଟା ହେଉଛି ଲୋଏଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି କୋଲ୍, ଏଇଟା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର ହେଲା। ଏଇଟା 30ରୁ 50% କାର୍ବନ ଏଥିରେ ଥାଏ। ଏଇଟା କଲ୍ଡ ବ୍ରାଉନ୍ କୋଲ୍ ବି ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ ବ୍ରାଉନ୍ କୋଲ୍ କୋଉଟା? ଲିଗ୍ନାଇଟ୍। ଦ ମେଜର ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ମାଇନିଂ ସେଣ୍ଟର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି କ'ଣ? ନେଭେଲି। ନେଭେଲିଟା ତାମିଲନାଡୁ ଜାଣିଥିବ, ସାଉଥ ଆର୍କଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ତାମିଲନାଡୁ ହେଲା। ସାଉଥ ଆର୍କଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆର୍କଟ କଥା ଭୁଲିଗଲଣି କି? ଆରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଆର୍କଟ କଥା ଭୁଲିଗଲ କି? ହଁ ଆରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଆର୍କଟ କଥା ଭୁଲିଗଲ? କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ୱାର୍ରେ ଆର୍କଟର ଭୂମିକା ପ୍ରବଳ ହେଲା, ଏଇଟା ଭୁଲିବନି। ନେଭେଲି ହେଲା ସାଉଥ ଆର୍କଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ତାମିଲନାଡୁ, ତାପରେ ପାଲନା ବିକାନେର ରାଜସ୍ଥାନ, ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଆସାମ, ତାପରେ କାରେଭା ଏରିଆ କାଶ୍ମୀର, ଆଉ ଉମାରସର ଗୁଜରାଟ, ଏଇସବୁ ଏରିଆରେ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଏ। ତ ପିଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ପିଟ୍ଟା କ'ଣ? ହଁ ସେ କହୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିଡିଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ କୋଲ୍ ମେକିଂ। ପିଟ୍ଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଲ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ କୋଲ୍ ମେକିଂର ମିଡିଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ହେଲା। ସେ କହୁଛି ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଉଡ୍ ଆର୍ ରିମାର୍କେବଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଟ୍। ପିଟ୍ରେ କିଛି ପରିମାଣରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଉଡ୍ ବି ଦେଖାଯାଏ। ତ କୋଲ୍ ମେକିଂର ମିଡିଲ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଟ୍। ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଲିଗ୍ନାଇଟ୍, ତାଠୁ ବି ଲୋଏଷ୍ଟ ପିଟ୍, କାରଣ ପିଟ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଲ୍ ବି ନୁହେଁ, ଜଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ କୋଲ୍ ମେକିଂ, ମିଡିଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ହେଲା। ଆଉ ମେଜର ଯଦି କୋଲଫିଲ୍ଡ ଏରିଆ ଦେଖିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଦାମୋଦର ଭ୍ୟାଲି ଏରିଆ କୋଲଫିଲ୍ଡ। ଦାମୋଦର କାହାର ଉପନଦୀ କିରେ? କାହାର ମାନେ ଶାଖା ନଦୀ? ଆରେ କାହାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଦାମୋଦର? ଗଙ୍ଗାର। ଗଙ୍ଗାର ନା ହୁଗଲିର? ହୁଗଲି ବି ତ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଙ୍ଗା ନଦୀଟା ଡିଭାଇଡ୍ ହେଲା ପରେ ହୁଗଲି ହେଇଛି ନା। ତାପରେ ପଦ୍ମା ନଦୀ ସିଆଡ଼େ ଯାଇଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, କ'ଣ ଏଟା ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରକୁ। ଏପଟେ ଆମର କୋଉ ଜାଗାରେ ବାଇଫର୍କେସନ୍ ହେଇଛି? ଆରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ବାଇଫର୍କେସନ୍ ହେଇଛି? କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ବାଇଫର୍କେସନ୍ ହେଇଛି ହୁଗଲିକୁ ଆଉ ପଦ୍ମା ନଦୀ କୋଉଠି ହେଇଛି? ଜାଗାଟା ନା କ'ଣ? ହାଁ ହାଁ ଫରକା ବ୍ୟାରେଜ୍। ଏଟା କାହିଁ ମନେ ପଡୁନି ଏଟା କାହାର? ଦେଖ ଦାମୋଦର କୋଲଫିଲ୍ଡ, ଦାମୋଦର ଭ୍ୟାଲି କୋଲଫିଲ୍ଡ ଦେଖ, এটা ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କୋଲ୍ ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ମନେ ରଖିବ। ଝରିଆ ଇନ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଯୋଉଠୁ ଆମର ରାଉରକେଲାକୁ ଏଇଥିରୁ ଆସୁଛି। ଝରିଆ ଇନ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କୋଲ୍ ମାଇନିଂ ଫିଲ୍ଡ ହେଲା। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଏଟା। ଏ ସବୁ ଦାମୋଦର ଭ୍ୟାଲିରେ ହଁ। ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଯୋଉ କୋକିଂ କୋଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଅବଟେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିୟର।
कोकिंग कोल वेरी इंपोर्टेंट मन रख झारखंड रे आ बाकी जहाँ अच्छी चंद्रपुरा बोकारो गिरिडीह कानपुरा रामगढ़ रानीगंज इन वेस्ट बेंगल सब कोलफिल्ड गुड़ाक आम महानदी कोलफिल्ड भी है आम आसो मत आसो एटा देखिए दामोदर पोर्ट देखिए एरिया देखी सोन देखिए सोन भैली कौन कौन अच्छी এটা মেনলি সোনটা মানে মধ্যপ্রদেশে আর সোনটা অমরকণ্টকରୁ ବାହାରିକି ଯାଇଥିଲା ନର୍ଥ ଆଡ଼ିକି ତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମେନଲି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କିଛି ଏରିଆ ତେଣୁ ସିଙ୍ଗରୁଲି ମାଇନିଂ ଦ ସିଙ୍ଗରୁଲି ସିଙ୍ଗରୁଇଲି ମାଇନିଂ ଏରିଆ ସିଧି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଙ୍ଗରୁଲି ମାଇନିଂ ଏରିଆ ହେଉଛି ସିଧି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ କୋଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆରେ ସିଙ୍ଗରୁଲିରେ ଏବେ କିଏ ଗୋଟେ ଆଉ କିଏ ଜିତିଗଲା କିରେ ଏବେ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା सिंगरुली ओके सिंगरुली ग्वालियर ये आसला जे देखियो कि एटा सिंगरुली माइनिंग एरिया सीधी डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर कोल प्रोडक्शन तापर सोहांगापुर उमारिया तप्तपाणी तापर रामकोला एटा सब कोल फील्ड गुड़ा मध्य प्रदेश सब एटा सब सोन वैली तापर देखिए महानदी आम ओडिशा आसीगला महानदी कोल फील्ड एटा मेनली एक्सपांडेड इन छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा है मेनली आम देखा कोरबा डिस्ट्रिक्ट तार विश्रामपुर तापर झिलमिली तापर चिरमिरी एरा हूँ कौन चिरमिरी माने आम्बेडकर डिस्ट्रिक्ट नहीं आम्बेडकर हूँ अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट चिरमिरी माने अंबिकापुर डिस्ट्रिक्ट अब छत्तीसगढ़ तालचेर है ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट तालचेर ढेंकानाल तालचेर ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट एंड रामपुर हिंगूर संबलपुर डिस्ट्रिक्ट एटा माने तालचेर आमर आसूसी ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट और रामपुर हिंगीर एटा हूँ संबलपुर डिस्ट्रिक्ट एटा हूँ मेजर माइनिंग फील्ड आमर कोठी महानदी कोल फील्ड आउ तालचेर माइनिंग फील्ड इज सिचुएटेड इन ब्राह्मणी रिवर व्हिच इन द नॉर्थ ऑफ महानदी है तालचेर माइनिंग फील्ड इज सिचुएटेड इन द ब्राह्मणी रिवर व्हिच इज द नॉर्थ इन महानदी ब्राह्मणी रिवर तुम जानथिबो ब्राह्मणी रिवर आमर कोटा देखि जाइछि ये राउरकेला ना ब्राह्मणी नदी हाँ को दिटा नदी मिसला पर ब्राह्मणी नदी कि शंख नदी को शंख नदी अरे शंख नदी साउथ कोयल रिवर मिसला कोड मिस राउरकेला रे मिसी गई ब्राह्मणी तापर अच्छा गोदावरी भैली तापर देखिए बर्तमान सरला दामोदर भैली कोलफिल्ड सोन भैली कोलफिल्ड महानदी भैली कोलफिल्ड तापर देखिए गोदावरी भैली कोलफिल्ड है गोदावरी भैली कोलफिल्ड आमर तो गोदावरी भैली कोलफिल्ड एटा मेनली आंध्र प्रदेश तो करीमनगर है कम्माम तापर वारांगल एटा मेजर कोल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट गुड़ा आंध्र प्रदेश आउ गोटे हूँ सिंगनेरी सिंगरेनी कोलफिल्ड जोटा खम्माम डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश इज फेमस तापर तंदूर सस्ती एटा आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट मेजर माइनिंग फील्ड कोल माइनिंग फील्ड गुड़ाक है वार्धा कोल फील्ड आम देखा गोटे चंद्रपुर यवंतमल नागपुर महाराष्ट्र नागपुर तापर आर मेजर कोल फील्ड अंडर इट आउ चंद्रपुर है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट आउ भेलारपुर है यवंतमल डिस्ट्रिक्ट है तार कामपति है नागपुर डिस्ट्रिक्ट एरा सब मेजर एरिया गुड़ा वार्धा वैली कोलफिल्ड तापर सतपुरा कोलफिल्ड रे आसुची महापानी नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश रो मेजर माइनिंग सेंटर अंडर इट एंड इट इज सिचुएटेड इन द सतपुरा रेंज जानिथिबो नर्मदा नदी पर सतपुरा रेंज तापी नदी और सतपुरा साउथ ऑफ नर्मदा रिवर गुड़ा थाए देखा जाए आउ तापर कोन गोटे अच्छी घोरबारी इन द खानन वैली माने कन्हान घोरबारी कन्हान वैली इज फेमस माइनिंग फील्ड आउ पत्थरखेड़ा बेटुल डिस्ट्रिक्ट इन पेंच वैली इन माइनिंग कोल माइनिंग एरिया गुड़ा है तापर राजमहल कोलफिल्ड राजमहल कोठी रे राजमहल रेंज कोठी राजमहल माउंटेन कोठी झारखंड रे अच्छा बिहार झारखंड हाँ झारखंड रे तो झारखंड मथा पर कि ना बिहार झारखंड बॉर्डर सो इट इज ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ झारखंड है पूरा बॉर्डर टा लाल माटिया इज द मेजर माइनिंग सेंटर हियर लाल माटिया अंडर कोल ओपन कास्ट माइनिंग कोलटा ओपन कास्ट माइनिंग रोज हमर माइनिंग दी प्रकार अछि ओपन कास्ट माइनिंग अंडरग्राउंड माइनिंग मूवी माने देखितो जो
मुंडे टॉर्च लाइट बांधिक भितर भितर बसुए सब दैट इज अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट गुड़ाक पूरा कूଅ भाया माने विराट बड़ बड़ पोखरी माने पोखरी जोड़ा कहबनी गोटे ह्रद भाया पूरा विराट बड़ बड़ होइतो भितर भितर काटिक स्पाइराल वे भितर भितर जाउथुए सब दैट इज ओपन कास्ट माइनिंग हैला। अच्छा स्टेट वाइज कोल रिजर्व देखिबा हमर मेनली देखा 80% कोल हमर इंडिया रे ओपन कास्ट माइनिंग रे करा होछला। रिजर्व सब अधिक আছে झारखंड रे तापर ओडिसा रे तापर छत्तीसगढ़ रे वेस्ट बंगाल रे मध्य प्रदेश रे एटा रिजर्व कोल रिजर्व आ प्रोडक्शन रे होची के रे फास्ट छोटू झारखंड छत्तीसगढ़ ओडिसा मध्य प्रदेश आंध्र रे चेंज हे जीवनी देखिबो टिके झारखंड किंतु लार्जेस्ट भी अछि बोले झारखंड भी लार्जेस्ट कोल सरला हैला कोल मतलब जे आ भीतर किछ आसीबन टिके देखि देखि जाइतो खाली एटा किछ एमसीक्यू आसी पारे कोल तापर देखा पेट्रोलियम नेचुरल गैस देखिबा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस देखो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रे एटा माने देखिबाटा मेनली फॉसिल रिच रॉक्स ऑफ द टर्शियरी इपोक टर्शियरी इपोक ने कोएरा कि रे टर्शियरी इपोक ने कोएरा हां टर्शियरी इपोक माने कोएरा टर्शियरी इपोक माने कोएरा टर्शियरी इपोक माने कोएरा कि रे सिनोजेक एरा हैला सिनोजेक एरा टर्शियरी इपोक रे से कहूजी जे टर्शियरी इपोक रे गुडा सब फॉसिल रिच रॉक्स रे सब देखा जाए आउ एरा का माने एंटी क्लिनिकल पार्ट फाउंड इन द एंटी क्लिनिकल पार्ट नेचुरल गैस इज फाउंड इन द टॉप मिनरल ऑयल बिलो एंड वाटर एट द बॉटम वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैला एटा स्ट्रक्चर छ हम देखि दे प्रथम फास्ट मिलियो नेचुरल गैस ता तले मिनरल ऑयल ता तले वाटर वाटर याकू नहीं कि जो सेल गैस रो माने सेल गैस प्रोडक्शन ये सब ऊपर बेस करी ये सब कांसेप्ट ऊपर तो पूरा तले वाटर ता ऊपर पेट्रोलियम बा जोटा को मिनरल ऑयल हम कहबा ता ऊपर को कोन नेचुरल गैस सब ऊपर थाए से कहछि लाइमस्टोन वेरी इंपोर्टेंट एटा मन ला दोछ देखो लाइमस्टोन ऑफ मायोसिन पीरियड लाइमस्टोन ऑफ मायोसिन पीरियड देखो लाइमस्टोन ऑफ मायोसिन पीरियड मायोसिन पीरियड आउ सेल ऑफ एओसिन पीरियड हैला सेल ऑफ एओसिन पीरियड आर फेवरेबल फॉर दिस रिजर्व एटा सब गुडा सिनोजेक एरा हैला टर्शियरी इपोक सिनोजेक एरा आर कोन फेवरेबल फॉर दिस रिजर्व वेरी इंपोर्टेंट मन कथा प्रथमे हम रगिला सैंडस्टोन स्ट्रक्चर हेबो प्रथमे सैंडस्टोन स्ट्रक्चर ता तले कथा नेचुरल गैस थिबो तापर पेट्रोलियम तापर वाटर थिबो हैला तापर रहबो लाइम स्ट्रक्चर रहबो ता तले सेल स्ट्रक्चर रहबो सेल स्ट्रक्चर रहबो एटा पूरा पेट्रोलियम रिजर्वर रो कंडीशन टाइप बले ए बले हम कहि दो देखो देखो ये भलिया थिबो माने करो एटा हला एम थिबो एटा हला सेल स्ट्रक्चर एटा लगा विदेश करो देखो एटा हमर कोड हे करे एटा होची देखो एटा हमर सेल स्ट्रक्चर हे बोले एटा सेल स्ट्रक्चर एटा सेल थियो सेल गैस है ना सेल स्ट्रक्चर तापर ऊपर एटा गोटे एमि थियो एथरे कोन मिलिबो ना एठी प्रथमे ऊपर देखो ऊपर मिलिबो ए एरियाटा पूरा एटा सब को मिलिबो एटा सब एटा मिलिबो नेचुरल गैस ता तले मिलिबो कोन पेट्रोलियम ता तले को मिलिबो
पेट्रोलियम पेट्रोलियम सब पेट्रोलियम आता है, ये सब पेट्रोलियम है ना, ये पेट्रोलियम और पूरा तलटा हूँ कौन, पूरा तलटा हूँ कौन कि पूरा तलटा हूँ वाटर, ये वाटर सब, ये सब वाटर वाटर है ना, ये लाइम स्ट्रक्चर मिले, ये लाइम स्ट्रक्चर है, तापर सैंड ऊपर पूरा ऊपर सैंडस्टोन स्ट्रक्चर, एटा ऊपरटा पूरा ऊपरटा रहला सैंडस्टोन स्ट्रक्चर, सैंडस्टोन स्ट्रक्चर, सैंडस्टोन स्ट्रक्चर। तेणु एटा खोलिक प्रथम नेचुरल गैस बाहर करिया, तापर पेट्रोलियम बाहर करिया, तापर तो वाटर हो ए टाइप सब थाए। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रोलियम रिजर्व लिखि दियो, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रोलियम रिजर्व, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रोलियम रिजर्व, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रोलियम रिजर्व। देख जब आम देखा टे चिंता करवा तो प्रथम आमको पेट्रोलियम विषय के जना पड़ा कि रेलवे ट्रैक चलला कम बुझे ना, रेलवे ट्रैक जो कम चलला तो से आमको जना पड़ा जे सब पेट्रोलियम पेट्रोलियम सब बाहरी पार नेचुरल गैस पेट्रोलियम सब अच्छी। फास्ट टाइम गोटे आसाम रेलवे कम चलता, रेलवे ट्रैक कम चलता, खोलाखोली चलता, से समय जना पड़ा जे सब मिल पार आमको है। तेणु यहाँ प्रथम जो खोला है बाहर करने पेट्रोलियम, प्रथम जो वेल खोला होता से नहरपुंग है नाटा हूँ तार, फास्ट वेल वाज डंग नियर नहरपुंग 1866 मसीह, बट नो ऑयल वाज ऑब्टेन्ड, किसी ऑयल कि खोला है किसी ऑयल मिल पारा से लिखी माकुम, तापर गोटे जगह है माकुम वाज द फर्स्ट एरिया वेयर ऑयल वाज ऑब्टेन्ड इन 1867। तो प्रथम खोला होता कौटी नहरपुंग एरिया, तापर माकुम एरिया को खोलिले, से किसी भाव ऑब्टेन कराइला ऑयल है। आमर एन ऑयल रिफाइनरी वाज कारण जो आसो क्रूड ऑयल आसो ना रिफाइनरी दरकार, ऑयल रिफाइनरी एस्टाब्लिश्ड नियर कौन मार्गेरिटा, मार्गेरिटा इन 1889 मार्गेरिटा। इन द सेम इयर से थे जो जानीगले लगिगला ना गोटे जिन आहरी बहुत जगह भी थी, तेणु खोली चलते, तेणु से आहरी कौन ऑयल आमको दिग्बई भी मिला। 1960 पूर्वर पेट्रोलियम केवल प्रोड्यूस होता कौटी आसाम रे, आसाम एरिया, कि 1960 फास्ट टाइम कौन है ना ऑयल ऑयल जो खोला है आसाम सहित अंकेलश्वर गुजरात रीजन रे है, इट वाज नेम्ड वसुधरा, गुजरात रीजन में भी देखा गला वसुधरा। इंडिया से फास्ट ऑफशोर माइनिंग वाज डन इन द आइसलैंड नेम्ड आलियाबेट, आलियाबेट कोटा कहला कि आलियाबेट एंड कालियाबेट कोटा कहला, अरे कोटा को ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ନା ସେଦିନ ଗତ କ୍ଲାସ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲି, ଆଲିଆବେଟ୍ ଆଉ କାଲିଆବେଟ୍ କୋଉ କହୁଥିଲା କୋଉଟାକୁ ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ କୋଉଟା ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ କୋଉଟା ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଖମ୍ବାତ ଗୁଜରାଟ ହେଲା, ଆଲିଆବେଟ୍ ଏଣ୍ଡ କାଲିଆବେଟ୍। 1975 बॉम्बे हाई अफसर बॉम्बे हाई जोटा से डिस्कवर है, प्रोडक्शन स्टार्ट है 76 मसीह स्टार्ट है, एमती गोटे पर गोटे जगह सब स्टार्ट है कम स्टार्ट होगा लगे है, मन रख हिस्टोरिकल मन रखी देती कौन कौ समय स्टार्ट है केबे कौन है सब है। तापर कौन है देख डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल फील्ड देखिए कौ जगह सब, प्रथम कथा कहले आसाम रे, आसाम तो प्रथम आविष्कार होता आसाम रे कि ना है, प्रथम आसाम रे, आसाम कौटी ना आसाम ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया हूँ आसाम, आउटा कौन ब्रह्मपुत्र रिवर वैली पाखा सब देखा जाए, और जो आसूस अंडर जो ऑयल फील्ड आसूस दिग्बई ऑयल फील्ड है, तापर नहरकाटिया ऑयल फील्ड है, दिग्बई ऑयल फील्ड नहरकाटिया ऑयल फील्ड एटा सब आसाम आसूस, आहरी भी आसूस मोरान मोरान हुगरी जंग ऑयल फील्ड, तापर आसूस रुद्रसागर लखवा ऑयल फील्ड, तापर अच्छी सुरमा वैली ऑयल फील्ड, एगुड़ा सब अदर ऑयल फील्ड नॉर्थ ईस्ट देखा
निग्रो ऑयल फील्ड जोटा तिरप डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश रो एटा भी बेले बेले आसुची क्वेश्चन तापर हला बोरहोला ऑयल फील्ड जोटा एडजेसेंट टू बॉर्डर ऑफ आसाम आसाम नागालैंड हला एदिरा भी ऑयल फील्ड देखा जाउछ अदर ऑयल फील्ड तो गुजरात रे हमर अंकलेश्वर रे इज द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन गुजरात हला आ एटा बारूच जो हम कहचे भारूच इन द सदर्न अलुवियल एरिया ऑफ द नर्मदा पाखापाखि देखा जाए तापर एठी हमर ट्रम्बे कोयली फॉर रिफाइनिंग पाई ट्रम्बे रे आ कोयली रे ऑयल माने रिफाइनिंग पाई भी कराइछि बंदोबस्त कराइछि आ ऑब्टेन फ्रॉम जो नेचुरल गैस बाहरुछि सेटा हमर जो भदोदरा आ उरान थर्मल पावर स्टेशन अछि सेते यूज होछि हला नेचुरल गैस आ यूज हम ऑब्टेन करा होछि अंकलेश्वर पर खंबक तान लिनमेज ऑयल फील्ड तापर कोलाल ऑयल फील्ड तापर मेहसाना ऑयल फील्ड तापर नवगांव ऑयल फील्ड तापर कोसंबा ऑयल फील्ड तापर सनद ऑयल फील्ड ए सब गुडा को गुजरात रे अछि हला तो मेन अंकलेश्वर मन रखिबो खंबक लरेंग ऑयल फील्ड मन रखिबो अंकलेश्वर मेन से मन हला आ वेस्टर्न ऑफशोर ऑयल फील्ड देखिबा बॉम्बे हाई वेस्टर्न ऑफशोर ऑयल फील्ड गुडा को बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड हला आ गुडा मुंबई टू 176 किलोमीटर तार बसैन ऑयल फील्ड हला साउथ ऑफ बॉम्बे तापरे लेखा है बसैन ऑयल फील्ड रे कोन हुए न्यू सेंटर्स नेमली नीलम मुक्ता एंड पाना हैव बीन आइडेंटिफाइड तो मेनली बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड बसैन ऑयल फील्ड और आलियाबेट ऑयल फील्ड आलियाबेट का खंबक गल्फ ऑफ खंबक ये सब ऑयल फील्ड गुडा को वेस्टर्न ऑफशोर ऑयल फील्ड अंदर आसु त ईस्टर्न कोस्टल ऑयल फील्ड जो देखिबा केजी बेसिन कृष्णा गोदावरी बेसिन एसो ना सुनिथो रे माने मोस्ट ऑफ द टाइम आसुची कोन पेपर रे ऑयल रिलेटेड जिंस आसु तेणु एटा कोन गोटे है आमर गोदावरी कृष्णा रिवर बेसिन ऑयल फील्ड आ एथिरे मेनली ऑफशोर ऑनशोर ऑयल फील्ड का जानि छरे अरे ऑफशोर कोन ऑनशोर कोन ऑफशोर ऑनशोर कोन करे अरे ऑफशोर कोन ऑनशोर कोन सर ऑनशोर होची अपन सी भीतर ओशन भीतर ठीक ठीक हला तो ऑफशोर ऑनशोर से एरिया गुडा सब अछि एथिरे गोदावरी सिन इन द ताबले खाइ जे इन द ऑनशोर और कोस्टल एरिया it is expected from Godavari coastal area रे is expanded from Godavari जोड़ा कि हम आंध्र प्रदेश रो थाले आंध्र प्रदेश टू तांजावुर तमिलनाडु in the offshore area oil is found in refa structure very important in the offshore area oil is found in refa structure है ना refa structure हेला ऑफशोर गुडा को देखो ऑफशोर माने सी भीतर को पूरा जाकी माने सी रो कोस्टल रीजन फार्म करके पूरा भीतर गभीर समुद्र भीतर ऑफशोर गुडा अरे बुझा पड़छि तो ऑफशोर ऑनशोर क्लियर तो तमे ऑनशोर माने कुला पाखा बाकी कोस्टल एरिया पाखा बाकी ऑफशोर माने सी बेड पूरा जाकी भीतर सेठी देखि जुड़ा होत ऑफशोर ऑनशोर रे से कहछि जे एटा रेफा स्ट्रक्चर रे एटा सब देखा जाउ रेफा ऑयल फाउंड इन द रेफा स्ट्रक्चर कि तमिलनाडु रो जो कहली से सब ऑनशोर रे ऑफशोर टा मेनली रेफा स्ट्रक्चर वेरी इंपोर्टेंट रेफा स्ट्रक्चर टा बहुत क्वेश्चन आसला आ फास्ट ऑयल वेल इन द रीजन वाज डग 1980 मसिया रे हला जोटा कि हम साउथ वेस्ट रु माने 75 किलोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन रे फ्रॉम किकानारा आ एटा हो भांटू मिल एट द माउथ ऑफ कृष्णा तापर कावेरी बेसिन देखिया जदी ऑयल फील्ड रे एटा होची नरीमानाम एंड कोभिलापाल एटा ए एरिया देखा जाए हला तापर ऑयल फ्रॉम हियर विल बी ऑब्टेन्ड रिफाइंड एट कोडी कावेरी रिफाइनरी जोटा का अंडर कंस्ट्रक्शन अछि जोटा होची पिनाईगुडी नियर चेन्नई तयारी होची वर्तमान एबे हे गलानी ना तयारी चलला तो सेवरल रीजन इन इंडिया जोरा कि हम कहबा जेमति माने केरला कोंकण कोस्टल एरिया रे भी हला किछला मिनरल ऑयल्स भी अछि गंगा वैली रे भी और हिमालय रीजन रे भी जैसलमेर रे भी बीकानेर राजस्थान एंड ऑफशोर रीजन ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड आल्सो मेजर वंस फॉर कोन ऑयल प्रोडक्शन मिनरल ऑयल प्रोडक्शन हला
तो प्रथम देखिले कौन प्रथम देखिले कोल तापर मिनरल ऑयल देखिले मिनरल ऑयल गला तापर देखिबा नेचुरल गैस प्रथम नेचुरल गैस पारिबा तो नेचुरल गैस देखिबा तो नेचुरल मिनरल ऑयल जे करबा कारण आगो नेचुरल गैस ता तो जे मिनरल ऑयल ना तो मिनरल ऑयल जे हम एक्सकैवेशन करबा सेते बेले नेचुरल ऑयल भी बाहरिबो सेतु नेचुरल गैस इज ऑफन मिनरल ऑयल और डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल गैस समझ अछि गोटला आसाम मेघालय रीजन तापर गुजरात रीजन तापर गल्फ ऑफ कंबोज रीजन नेचुरल गैस आसा करू बॉम्बे हाई रेभा स्ट्रक्चर रीजन रेभा स्ट्रक्चर माने केजी बेसिन रो ऑफशोर टा पूरा हला भीतरटा समुद्र पेट भीतर रेभा स्ट्रक्चर आउ पेरांगुलम एरिया इन तमिलनाडु पेरांगुलम एरिया इन तमिलनाडु एगुडा सब होची कोन नेचुरल गैस एरिया गुडा तापरे एगुडा कर तुम कहिले बे माने आसाम मेघालय रीजन हला गुजरात रीजन हला गल्फ ऑफ कंबोज जाबी हाई बॉम्बे हाई रेभा स्ट्रक्चर एगुडा जहा जो एरिया में कहिल सब एगुडा कर हाई अमाउंट लार्ज स्केल रे नेचुरल गैस रो प्रोडक्शन होची हला लार्ज स्केल रे आउ एटा होची जदि कहबो जे लार्ज रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस हैव बीन माने एक्सप्रेस्ड इन गुडे बटन गुडे अछि त्रिपुरा बेसिन एरिया रे भी अंडमान निकोबार आइलैंड एटा ऑफशोर रे आउ गुडे अछि रामनाथपुरम इन तमिलनाडु एठे भी पुरा देखा जाय तापर देयर इज ए प्लान भी हमर अछि जेटा कि मिथेन गैस फ्रॉम कोल माने जेटा काम कहू जेटा प्रतापपुर बा एटा अछि प्रतापपुर इ रानीगंज झरिया हला जो जगह रे से कोई दे देयर प्लान फॉर प्रोड्यूसिंग मिथेन गैस है मिथेन गैस प्रोडक्शन फ्रॉम द कोल एट ए प्लेस कॉल्ड कौन प्रतापपुर रानीगंज झरिया मिथेन गैस प्रोडक्शन भी चलछि कोठी प्रतापपुर रानीगंज झरिया अच्छा तापर हम जे देखिबा बॉम्बे एग्जाम जो महाराष्ट्र रे बॉम्बे टू 100 समथिंग किलोमीटर पड़ 176 किलोमीटर बोले गुजरात आसाम तमिलनाडु देखला केते परसेंटेज रे क्रूड ऑयल प्रोडक्शन करू जेटा देखि दबा डिगे तापर मेजर ऑयल रिफाइनरी इंडिया जदि हम देखिबा प्रथम हल्दिया रे अछि म सबडा कोहुनी खाली कहि दोछि हल्दिया रे विशाखापट्टनम रे भी अछि बल्दिया आईओसीएल जोडा आईओसीएल अंडर रे हल्दिया तापर इंडियन ऑयल लिमिटेड आउ विशाखापट्टनम रे एचपीसीएल रो फुल फॉर्म कोन रे ए एचपीसीएल रो फुल फॉर्म कोन हिंदुस्तान पेट्रोलियम हला एचपीसीएल तापर कोची रे केआरएल एसोसिएट कंपनी ऑफ बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम लिमिटेड तो तापर मैंगलोर रे भी अछि चेन्नई रे सीपीसीएल कंपनी नाम अछि पीसीएल चेन्नई तारे ट्रम्बे होछि ट्रम्बे रे भी अछि मुंबई रो एरा बहुत एचपीसीएल अछि बीपीसीएल भी अछि जामनगर रे आरपीएल अछि रिलायंस पावर लिमिटेड हला तारे पारादीप रे भी अछि पारादीप रे तमर हला पारादीप रे आईओसीएल रहला ना अरे पारादीप रे जोडला आईओसीएल रहला ना आईओसीएल पारादीप आईओसीएल रत्नगिरी महाराष्ट्र रे भी अछि और रत्नगिरी महाराष्ट्र जो हिच रिफाइनरी एटा हिच विथ कोऑपरेशन ऑफ ओमान रे बेले आसुची तुम माने रसिया पैसा देथो तुम ढावारी रसिया मार दो ता ओमान रे हेल्प हिच है कोऑपरेशन रे तापरे नागपट्टनम तमिलनाडु तापरे टोटीपक्का आंध्र प्रदेश ओएनजीसी रे अंडर आसुची तापरे भातीनार गुजरात एटा एसआर ऑयल रिफाइनरी हला एसो जिनस रे गोटे प्राइवेट सेक्टर भी अछि तो प्रोडक्शन हाउस सब कोन रिफाइनरी गुडा अछि तापरे मार्केट बेस्ड ऑयल रिफाइनरी हमर अछि कोठी बरावणी रे अछि एटा होछि कोन ना एस्टैब्लिश द कोऑपरेशन ऑफ रशिया हला एटा वेरी इंपोर्टेंट कोऑपरेशन ऑफ रशिया and oil is brought from Naharkatia area, Assam. The dense population of Bihar provides it the market facility. এটা সব আসাম র হলা তারপরে মথুরা মনে কর মথুরা আইওসিএল র আছে মথুরা আইওসিএল এটা বারাবণী বি আইওসিএল র ইয়ার অয়েল ইজ ইম্পোর্টেড ফ্রম ইরাক এন্ড অয়েল ইজ ব্রট হিয়ার ফর হলদিয়া থ্রু পাইপলাইন্স রিফাইনারি গুড়া গঠিলি হলা তারপরে আসিবা আমার 3 নম্বরে আউ দেখিবা আমি আউ কোठी আছে মার্কেট বেস্ড অয়েল রিফাইনারি अछि करनाल हरियाणा आईओसीएल रो तापर अछि बिना मध्य प्रदेश रो एटा ओमान रो कंट्रीब्यूशन रहिछि हला बिना मध्य प्रदेश इज विथ कंट्रीब्यूशन ऑफ ओमान तापर पानीपत हरियाणा आईओसीएल भतिंडा पंजाब रे अछि तापर एबे देखा जाउ आगुर कोन कि सब एबे सब बहुत इंटीरियर रीजन रे रिफाइनरी बनाउछन बिकॉज़ ऑफ द पाइपलाइन एबे पूरा पाइपलाइन माध्यम रे आसुची माने आसुची रिफाइन हो पाए तो ए पाइपलाइन बंदोबस्त जो काफी इंटरनल सब आगुडा सब
କୂଳ ପାଖାପାଖି କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେ ପାଖାପାଖି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟିରିୟର ରିଜନ୍ ଏଥିପାଇଁ କରିପାରୁଛନ୍ତି କାରଣ ପାଇପଲାଇନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆସିବ ପାଇପଲାଇନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିକି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭତିଣ୍ଡା ପଞ୍ଜାବରେ ବି ଅଛି, ପାଣିପତ ହରିୟାଣାରେ ବି ଅଛି, ଆଉସିଲାଣ୍ଡରେ ଏସବୁ ଗଲା। ତାପରେ ର ମେଟେରିଆଲ ବେସ୍ଡ ଅଏଲ ରିଫାଇନାରୀ, ଏଇଟା ଗଲା ମାର୍କେଟ ବେସ୍ଡ ଅଏଲ ରିଫାଇନାରୀ। ତାର ର ମେଟେରିଆଲ ବେସ୍ଡ ଅଏଲ ରିଫାଇନାରୀ, ମାର୍କେଟ ବେସ୍ଡ ଅଏଲ ରିଫାଇନାରୀ ମାନେ ମାର୍କେଟ ପାଖାପାଖି ତିଆରି ହେବ ରିଫାଇନାରୀଟା, ଯୋଉଠି ମାର୍କେଟ ଆକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ର ମେଟେରିଆଲ ବେସ୍ଡ ମାନେ ଯୋଉଠି ର ମେଟେରିଆଲ ମାନେ ଯୋଉଠି କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ବେଶୀ ମିଳିବ, ଯୋଉ ପାଖାପାଖି ସେଇ ଏରିଆରେ ହବ। ଯେମିତି ଦିଗ୍ବଇ ଆସାମ, ଦିଗ୍ବଇରୁ ତ ମିଳୁଛି, ସେଠି ଗୋଟେ କରିଦେଲା, ଆଉସିଲ ସେଠି ଗୋଟେ ବନେଇଦେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବୋଙ୍ଗାଇ ଗାଁଓ, ଏଟା ଆସାମରେ ହେଲା, ଏ ଲୋକାଲ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ସେଠି ମିଳୁଛି। ତାପରେ ନନମାଟି ଗୁଆହାଟୀର ଆସାମ ହେଲା। ତାପରେ ତାପରେ ନୁମାଲିଗଡ଼ ଆସାମରେ ହେଲା। ତାପରେ କୋୟାଲି ଗୁଜରାତର ହେଲା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ ରିଫାଇନାରୀ ଇଟାରାସି, କାଣ୍ଡଲା, ମର୍ମାଗାଓ, ଏରା ସବୁ କଣ? ମର୍ମାଗାଓ କୋଉଠିକିରେ? ଗୋଆ ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକା? ମର୍ମାଗାଓ କୋଉଠିକିରେ? ଗୋଆ ଗୋଆ, ସାଇଡ୍। ହଁ ଗୋଆରେ ହଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବି ହେଇଛି ସବୁ। ଏଗୁଡ଼ା ଯେତିକି ମନେ ରହିଲା କରିବ, ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ଆଉ କଣ ହେଲା। ଏଇସବୁ ଏରିଆରେ ରିଫାଇନାରୀ ଅଏଲ ରିଫାଇନାରୀ ବସିଛି। ମାର୍କେଟ ବେସ୍ଡ ଗୋଟେ, ଆଉ ର ମେଟେରିଆଲ। ର ମେଟେରିଆଲ ମାନେ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ମିଳୁଛି ସେଇଠି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଲଗେଇଦବା ବା ରିଫାଇନାରୀ ବନେଇଦବା ସେଇ ଏରିଆରେ। ତାପରେ ତାପରେ ଆଟମିକ ମିନେରାଲ୍ସ। ଆଟମିକ ମିନେରାଲ୍ସ ମାନେ କୋଉଗୁଡ଼ାକିରେ? ଆଟମିକ ମିନେରାଲ୍ସ ମାନେ ୟୁରାନିୟମ ହେଲା, କି ଥୋରିୟମ ହେଲା, ପ୍ରିୟମ ବେରିଲିୟମ ହେଲା, ଜିର୍କନ ହେଲା, ଆଣ୍ଟିମୋନି ହେଲା, ଗ୍ରାଫାଇଟ ହେଲା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହେଲା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆଟମିକ ମିନେରାଲ୍ସ ଗୁଡାକ, ଦେ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ସ୍ଲେଟ୍ ରକ୍ସ। ମନେ ରଖ, ଦେ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ସ୍ଲେଟ୍ ରକ୍ସ ଅଫ ଦ ପ୍ରି କାମ୍ବିଆନ ଆର୍ଚିଆନ ସିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଧରୱାର ପିରିୟଡ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇ ଚିଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ ଦେଇକି ପଡି ଯାଇଥିବ ଚଏସରେ, ତମେ କୋଉଠି ପଡିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଏଇ ଟାଇପର ଏଇଟା ମନେ ପଡି ଯାଇଥିବ, ଆର୍ଚିଆନ ସିଷ୍ଟ ଆଉ ଧରୱାର ପିରିୟଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ୟୁରାନିୟମ ଥୋରିୟମ ମାନେ ମେଜର ମିନେରାଲ୍ସ ଫର ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଫ ଆଟମିକ ଏନର୍ଜି, ତମେ ଜାଣିଥିବ ଏଇଟା। ୟୁରାନିୟମକୁ ଥୋରିୟମ, ଥୋରିୟମ କୋଉଠି ମିଳୁଛି କି? ଆମର କୋଉ ସ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମିଳୁଛି? ଆରେ କୋଉ ସ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମିଳୁଛି ଥୋରିୟମ? ଭଲ ଲାଗୁନି। କୋଉ ସ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମିଳୁଛି ଥୋରିୟମ? ମନେ ଆଉ ମନୋଜେଟ କାହିଁ ମନେ ବସିଛ? ଆଉ ଚୁପ୍ ହେଇ କାହିଁ ବସିଛ? ଏଟା ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଟା। ମନୋଜେଟ ସ୍ୟାଣ୍ଡ କୋଉଠି ମିଳୁଛି ଆମର? ମନୋଜେଟ ସ୍ୟାଣ୍ଡ କେରଲା କୋଷ୍ଟରେ। କେରଳ କୋଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚାହୁଁଛି, ୟୁଏସ୍ ବାଲା ଚାହୁଁଛି ଆମକୁ ଦରକାର ମନୋଜାଇଟ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଦରକାର। କାଫି କାରଣ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ। ଦେଖ, ୟୁରାନିୟମ ଇଜ ମାଇନ୍ଡ ବି ଡାଇରେକ୍ଟଲି, whereas thorium is obtained from the monazite and limonite ହେଲା, ମନେ ରଖ ଏଇଟା very important. Uranium is mined directly ସେ କଣ where ପୁରା ଲାଇନ ନାହିଁ? କଣ କହିଲେ? यूरेनियम इज माइंड माने माइनिंग हुए डायरेक्टली, बट थोरियम टा हमर ऑब्टेन फ्रॉम मोनोजाइट एंड लाइमनाइट है ना। और थोरियम भी हमर एल्सो ऑब्टेन फ्रॉम बेरिलियम, जिरकन, एंटीमोनी, ग्राफाइट, एथु भी थोरियम हम ऑब्टेन कर परिबा। तो गोटे गोटे करिटे देखिबा। यूरेनियम से होजी पिच ब्लेंड एंड यूरेनाइट आर द मेजर रोड्स ऑफ यूरेनियम, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ना। पिच ब्लेंड एंड यूरेनाइट मन रखो, pitch blende and uranite, pitch blende and uranite are the major ores of uranium. Pitch blende and uranites, बुझिला? pitch blende and uranites are the major major ores of uranium. Our distribution देखिबा, झारखंड रे most of the uranium, about 80% in India, are obtained from सिंहभूम district of झारखंड ହେଲା। ଆଉ ଏଥିରେ କୋଉଠି ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିଥିବ? ଏଟା ତ କେହି ମରିଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲିବନି ବୋଧେ। କଣ ୟୁରେନିୟମ ପାଇଁ କୋଉଠି? ଝାରଖଣ୍ଡରେ କୋମାଇନିଂ ରେ ଯାଦୁଗୁଡା। ଯଦୁଗୁଡା, yes, ଯଦୁଗୁଡା ମାଇନିଂ ସେଣ୍ଟର, very very important. ଯଦୁଗୁଡା ମାଇନିଂ ସେଣ୍ଟର ଇଜ ଫେମସ୍ ଫର ଇଟ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଲା, ୟୁରେନିୟମ ପ୍ରଡକ୍ସନ। ତାପରେ ଦେଖ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ହଉଛି ଝୁନଝୁଆ, ତାପରେ ବିସୁଣ୍ଡିହ ଆଜମେରରେ, उमरा उदयपुर रे आर मेजर यूरेनियम प्रोड्यूसिंग सेंटर आल्सो। आंध्र प्रदेश रे होची साकरा, छत्तीसगढ़ रो दौर्ग, महाराष्ट्र रो भांडारा, हिमाचल प्रदेश रो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तापर मेघालय रे होची कि से डोमियाटस और जयंतिया हिल्स एवडा सब मेघालय रो। तापर थोरियम देखिबा हला, थोरियम इज ऑब्टेन फ्रॉम मोनोजाइट एंड लाइमनाइट। देखो, जदि से टेंशन दବାକୁ चाहिए तो मोनोजाइट तो बहुत पिला मोनोजाइट जानथिबे, लाइमनाइट जानि नथिबे। तो मोनो नाही जे के बी हैला लाइमनाइट, सी हैला बोथ, डी हैला नॉन ऑफ दिस। तो कोन करबो तमे? बुझियो ना, लाइमनाइट जानिया पड़िबो। आसी के लास्ट को जो कहबे सिली मिस्टेक हैला।
ଏଭଳିଆ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି। ମୋର ବି ନିଜେ ଭୁଲ ଦେଇଥିଲେ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ଥୋଡ଼ି ମନେ ରହୁଛି, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଯେତେ ରିଭାଇଜ କଲେ ସେତେ ଭଲ। ରିଭାଇଜ କଲେ କାଫି ଜିନିଷ ତ ମନେ ରହିବ ନା, ଯେତେ ରିଭିଜନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ସେତେ ଜିନିଷ ମନେ ରହିବ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଜର୍ଭେସନ ଅଫ ମୋନାଜାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇମନାଇଟ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। It is found in the coastal sand of Kerala, which is centralized mostly in the district of Kollam and Palakkad. Very very important. The district of Kollam and Palakkad. The hills of Travancore are its origin sources. The hills of Travancore are its original sources. Limonite is found mainly in the coastal sand from Ratnagiri, Maharashtra to Kerala. ହେଲା, limonite is mainly found in the coastal sand from Ratnagiri, Maharashtra to Kerala. ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ବି ତାମିଲନାଡୁର, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କୋଷ୍ଟାଲ ସ୍ୟାଣ୍ଡରେ କିଛି କିଛି ମିଳେ। ଆଉ ଲାଇମନାଇଟ୍ ବି ଅଲଗା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବି କିଛି ଟାଇମରେ ବି କିଛି ବି ମିଳେ। ଆଉ ମୋନାଜାଇଟ୍ ବି କେରଳ ସହିତ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ଆଉ ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଲ୍ଟାଇକ୍ ରିଜିଅନରେ ବି କିଛି ଟାଇପର ଜିନିଷ ବି ମିଳେ ହେଲା, ଯୋଉଠି ମହାନଦୀ ଯାଇକି ମିଶିଛି ସମୁଦ୍ରରେ, ତ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ସେଠି ବି କିଛି ଟାଇପର ମିଳେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ମୋନାଜାଇଟ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଳେ। ତ ଥୋରିୟମ୍ ଏତିକି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବେରିଲିୟମ୍। ତ ଏଇଟା ମିଳେ ରାଜସ୍ଥାନରେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ, ତାମିଲନାଡୁରେ। କାରଣ ବେରିଲିୟମରୁ ବି ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳେ? ଆରେ ବେରିଲିୟମ ବି କ'ଣ ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ କ'ଣ? ଆରେ କ'ଣ ଥୋରିୟମ୍ ମିଳେ ନା? ଥୋରିୟମ୍ ମିଳେ ନା ୟୁରାନିୟମ୍ ମିଳେ? କ'ଣ ମିଳେ ବେରିଲିୟମରୁ? ଆରେ ବେରିଲିୟମରୁ କ'ଣ ମିଳେ? ଥୋରିୟମ୍ ହେଲା। ଜିର୍କନ୍, ଏଇଟା ବି କୋଷ୍ଟାଲ ସ୍ୟାଣ୍ଡ କେରଳାରେ ଦେଖାଯାଏ, ଏଥିରୁ ବି ମିଳେ ଥୋରିୟମ୍। ଆଣ୍ଟିମନି, ଆଣ୍ଟିମନିର କ'ଣ କିରେ ନା ସିମ୍ବଲଟା? ଆଣ୍ଟିମନିର ସିମ୍ବଲ କ'ଣ? Yes. ହାଁ ହାଁ ସିମ୍ବଲଟା କ'ଣ? କ'ଣ? ଏସବି, ଆଜ୍ଞା। ଷ୍ଟିବିୟମ୍ ହେଲା। ତ ଇଟ୍ ଇଜ ଫାଉଣ୍ଡ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଆଉ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ତା ଗ୍ରାଫାଇଟ୍, ଦେଖ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ର ଲାର୍ଜ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କହିଥିଲି କିଏ ସେ? ଲାର୍ଜ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କିଏ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ର? ଓଡିଶା। ଓଡ଼ିଶା। ଓଡିଶା ହଁ, କହିଥିଲେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଜର୍ଭ କୋଉଠି? ରାମନାଥପୁରମ୍ ତାମିଲନାଡୁ ହେଲା, ରାମନାଥପୁରମ୍ ତାମିଲନାଡୁ। ଆଉ ଆର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବି ଦେଖାଯାଏ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବି ଥାଏ। ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ରଡ୍କୁ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କୋଉଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ? କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରା ହୁଏ? Moderator. ଏଚ୍ ମଡରେଟର। ଏଇଟା ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। କେତେ ପଢ଼ିବ କି ମଣିଷ। ତାପରେ ପାୱାର ଦେଖିବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି। କାଲିକି ଦେଖିବା ପାୱାରରେ। ହଁ ସାର୍। ହଁ ସାର୍। କାଲିକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାହା ଅଛି ଦେଖିବା ଟିକେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ପାୱାର ପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ପାୱାରଟା ସରିଗଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସରିଗଲେ ସରିଲା ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଆଉ ତ ନାହିଁ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମାନେ ତମର ସରିଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟଟା ରହିଲା ବାକି ମେଜର ଗୋଟେ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟଟା ଲାଗିବ ଆଉ। ଏଇଥିରେ ସରିଲା କ'ଣ? କ'ଣ ପକେଇବେ କି? ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଦେଖ, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ପଢୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ବୁଝିବା କମ୍ ଅଛି, ବେଶୀ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବାର ଅଛି? କେଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଲେ ଜାଣିଲ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଉ ଡାଟା ଅଛି ତାକୁ ମନେ ରଖିଲେ କୋଉଠି କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ରଖିଲା କିଛି ଅଧିକା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରେକ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଦେଖ, ଆଉ ଥରେ ତମକୁ ଏଗେନ୍ କହୁଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ 12-13ଟା, 13ଟା କି 14ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ଜୋଗ୍ରାଫିରୁ। ସେଥିରୁ ଫିଜିକାଲରୁ କେତେଟା ପଡ଼ିବ, ସୋସିଆଲରୁ କେତେଟା, ଇକୋନୋମିକରୁ କେତେଟା, ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ପଢ଼ି ବି ନ ପଢ଼ିପାରେ। ତମ କଥା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯାଇଥିଲି, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ପଡ଼ିଲାନି, ନ ପଢ଼ି କରିପାରେ। ଆଉ 13ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ନା, କୋଉଠୁ ତ 13ଟା ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ୱାର୍ଲଡ ଜୋଗ୍ରାଫି ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଜୋଗ୍ରାଫି ଅଛି, ଏଠୁ ସବୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିଲା ଗୋଟେ ଅଧେ ପଢ଼ୁନି ବି, ବୁଝିଛ ନା? ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କିଛି ପଡିବ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବି କିଛି ପକେଇବେନି, ବେଳେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଦେବେ। ପାର୍କ କୋଉଠି ରିଲେଟେଡ କିଛି ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ, ତେଣୁ ସେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ପକେଇ କ'ଣ କହିବା? ସେଥିପାଇଁ ମାତ୍ର 13-14ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ଏତେ ଜିନିଷ ପଢ଼ିକି ଗଲା ପରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଭାବିବନି ଯେ ସାର୍ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଏରା ସବୁ ପଢ଼ିକି ଗଲୁ, କିଛି ପଡ଼ିଲାନି। ହେଲେ ତ ଗୋଟେ ଅଧେ ପକେଇଦବ। ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁନ, ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସବୁ ଓଏସ୍ର 2015ରୁ, ଏବେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ସବୁ। କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଅଧେ ପକେଇ, କୋଉ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କୋଉ ବର୍ଷ ପକଉନାହାନ୍ତି। ଲଗାତାର 2 ବର୍ଷ ବି ପକଉନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏମିତି କେତେବେଳେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ କିଛି କହିହବନି ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ପାରିବା ଆମେ କରିକି ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିକି ଯାଇଥିବା। ଆଉ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉ ଜୋଗ୍ରାଫିର ଫିଜିକାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ମନେ ରଖୁନ ଠିକ୍ ସେ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ରଖ ତ ସବୁ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଟୋଟାଲଟା, କୋଉଠି କ'ଣ ଅଛି, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖୁନ କାହିଁକି? ଏ ସବୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଅଧେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିହାତି ଆସିବ। ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ପୁରା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ସେଟା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଅଧେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଢ଼ୁଥିବ, ଦେଖୁଥିବ, ଗୋଟେ ତ ପଢ଼ୁଛି ଯେମିତି ହେଲେ।
तो बुझिबार कोन छै कोन जियोग्राफी जियोग्राफी हेलानि जियोग्राफी क्वेश्चन भूल गेला कि अधा तो जियोग्राफी मन रखियार अछि बोले टिके टिके माइंड रे पिक्चराइजेशन हे हम डायग्राम ड्रा करथिले तो पिक्चराइजेशन हो माइंड रे टिके टिके को जिंस कोठी कोन अछि सेति तो हे गेला काम आ कोन की आ कोन दरकार ना नहीं रे बुझा पड़ला हम्म हाँ सर। अच्छा ताले वाइंड अप करबा गुड नाइट सर। गुड नाइट